녹음하셔야죠. 네, 지금 네. 지금 잠깐만요. 지금 자, 그러면 우리가 지난 주간에 로마서 3장 말씀을 공부를 했습니다. За бид нэр өнгөрсөн 7 хоногт Ромын 3 дугаар бүлгийг явсан тийм ээ. 우리가 로마서 3장은 우리가 어떻게 구원을 받았는지 그것을 유대인의 죄부터 시작해서 순서적으로 이렇게 사도 바울이 증거한 귀한 말씀입니다. За 3 дугаар бүлэг маань ерөнхийдөө бол юудэчүүдийн гим нүгэл үйлчлснээс эхлүүлээд өнөөдрийг хүртэл бид нар ч гэсэн ирж бид нар хүртэл одоо юу гэх аврагдах болсон тийм ээ одоо шалтгаан гэдэг ийм бүх одоо чухал одоо үгсүүдийг бичсэн байгаа, гэрчилсэн байгаа. 유대인의 나은 것은 저들이 하나님의 말씀을 받았다고 그랬습니다. За юудэчүүд юугаараа илүү юм бэ гэх юм бол тэд нар бурхны үгийг авсан гэсэн тийм ээ. 저들이 하나님의 말씀을 받았지만 그 말씀을 순종하지 아니할 때 하나님은 저들이 순종하지 않는다고 해서 하나님의 일이 중단되는 것이 아닌 것을 질문을 통해서 사도 바울은 이해를 시켰어요. За тэгээд хэдийгээр тэд нар үгийг хүлээн авсан ч гэсэн тэр үгэнд дуулуургүй хандснаас болоод бурхны ажил юу гэдэг завсарлсан, зогсон байдалд орсон гэж хэлээгүй тийм ээ. Харин асуулт асуунгаа бурхны ажил одоо үргэлжилсээр байсан гэдгийг тэр хэлсэн байна. 자, 이제 하나님의 의가 또 다른 곳에서 나타났습니다. За бурхны зөв тийм ээ одоо зөв байдал бол одоо 어떤 곳에서 또 다른 곳은 өөр газраас тийм ээ одоо хэлсэн. 자, 이방 사람들을 통해서 하나님이 구원 역사를 연장해 나아가는 모습이 분명히 여기 기록이 되어 있어요. 그런데 자, 모든 사람들이 다 이렇게 하나님의 은혜로 어찌 보면 이제 구원을 받는데 그 과정 가운데 보면 여기 로마서 3장에서는 의인은 없나니 하나도 없고 다 치우쳐서 무익한 사람이 되었다라는 이런 표현을 했습니다. 지난번에. За тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр Ром ном дээр тийм ээ одоо бүх хүнд одоо бүх зөвхт хүн алга нэгж хүн алга бүгд одоо гажиж цөмөөрөө хэрэгцээгүй болжээ гэж одоо Ром номын 3 дугаар бүлэгтэр хэлсэн байгаа тийм ээ. 어찌 보면 유대인이나 헬라 사람이나 똑같이 다 모든 사람들은 하나님 앞에 다 죄인입니다. Магадгүй эндээс санах ер нь бол ингээд харахад аль ч хүн бай юудэч вэ нү грекч вэ нү бүгдээрээ бурхны өмнө нүгэлтэн. 그것을 전적 부패, 전적인 타락, 또 스스로는 하나님의 의에 도달할 수 없는 그런 상태, 그런 상태를 여기 3장 9절부터 이렇게 쭉 얘기해 놓은 겁니다. 저기 3장 10절부터 여기 17절에 있는 말씀까지 이렇게 쭉 18절까지 쭉 써놨네요. За тэгээд энэ 3-ын 10-аас 18 дугаар ишлэл дээр ерөөсөө тэр энэ одоо ишлэлүүдээр дамжуулан энэ одоо грекч вэ юудэч вэ энэ хүмүүс бол ямар ч тэр аврагдах нөхцөлгүй тийм ээ аврагдах нөхцөлгүй хүн гэдгийг бурхны тэр зөвхт байдлыг үнгүүр одоо зөвхт байдлыг өөртөө зөвтгөх чадахгүй гэдгийг хэлж өгсөн байна. 자, 이 사람들에게 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 구원받도록 예수 그리스도께서 이 땅에 오게 하시고 또 우리를 위해서 속죄해 주시고 우리가 예수님을 믿어서 구원받게 하셨다라고 이야기를 합니다. За тэгээд энэ хүмүүсийн төлөө Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирж тийм ээ Есүс Христээр дамжуулан аврагдаж Есүс Христ бидний тэр золилт бидний төлөө золилт болон өргөгдснөөр дамжуулан бид нар аврагдсан юм а гэж хэлж байгаа. 하나님께서 이렇게 하나님의 의가
내려왔는데 이건 차별이 없습니다. 유대인이나 이방 사람이나 동일하게 예수를 믿음으로 구원받게 하나님은 그렇게 역사하셨다고 22절에 그렇게 말씀해놨어요. За тэгээд хэлсэн байгаа. 22 дугаар ишлэлээр харах юм бол хинч байсан Христэд итгэх хэл юм бол одоо ялгуурлал байхгүйгээр аврагдах болно, ялгуурлалгүйгээр аврагдах болно гэж хэлсэн. 그래서 할례 받은 사람이나 무할례자든지 아니면 유대인이나 이방 사람이든지 동일하게 믿음으로 구원받았다는 사실을 우리가 지난번에 살펴봤어요. За тэгээд хөвч хүндүүлсэн хүн байна уу, хөвч хүндүүлээгүй хүн байна уу, эсвэл юу гэдэг юудэ хүн байна уу, эсвэл грек хүн байна уу, харь үндэстэн хүн байна уу хамаагүй тийм ээ. Энэ маань бид нэр Христэд итгэсэн итгэлээр л аврагдах болно гэдгийг бид нарт хэлж өгсөн байна. 자, 유대인이 어디 보면 주장하는 율법을 지켜야만이 구원을 받는 게 아닙니다. 율법의 행위로서는 아무도 의롭다 하심을 받지 못한다라고 분명히 28절에 여기 기록해 놨어요. За тэгээ 28 дугаар ишлэл дээр 3:28 дээр юу гэсэн байна вэ гэвэл учир нь хүн хуулийн үйлсээс ангид итгэлээр зөвтгөгддөг гэж үздэгэ гэж хэлсэн байгаа. Юудэчүүд болохоор үйлсээр одоо зөвтгөгдөх гэж байсан бол харин аврал бол үйлсээр дамжуулж ирдэг маа гэж хэлсэн. 그래서 저와 여러분들은 믿음으로 말미암아 구원을 받은 겁니다. Тийм учраас би болоод бид хүн бүгдээрээ итгэлээр дамжуулан аврагдсан хүмүүс байна. 이게 하나님의 은혜입니다. За энэ бол Бурхны нэгүсэл юм аа. 자, 오늘 여기 4장에서는 이 아브라함에 대해서 이렇게 사도 바울은 증거를 하고 있어요. За тэгвэл өнөөдөр тийм ээ 4-р бүлэг 아브라함인 талаар хэлж байгаа. 자, 1절로 8절에는 아브라함이 믿음으로 의롭게 되었다라는 것을 증명합니다. За тэгээд 1-8 дугаар ишлэлээр Авраам бол 4-р бүлгийн 1-8 дугаар ишлэлээр Авраам бол итгэлээр зөвтгөгдсөн юм аа гэдгийг гэрчилж байгаа. 또 9절로 16절까지는 자, 아브라함이 믿음의 조상이 되었는데 아브라함이 언제 믿음의 조상이 되었는가 여기 증거를 하고 있어요. За тэгээд 9-с 16 дугаар ишлэлээр Авраам итгэлийн өвөг болсон тийм ээ. Тэгвэл энэ хизээ өвөг болсон юм бэ гэдгийг итгэлийн өвөг эцэг болсон юм бэ гэдгийг нь одоо гэрчилж хэлж өгч, нотолж хэлж өгч байгаа. 그리고 그때 그가 무엇으로 의롭게 되었는가 하는 것도 증거하고 있습니다. За тэгээд юугаар одоо зөвтгөгдсөн юм бэ гэдгийг хүртэл хэлсэн байна. 또 17절로 22절에는 아브라함이 가지고 있는 신앙이 무엇인가가 거기 드러나 있어요. За тэгээд дараагийнх нь 17-оос 22 дугаар ишлэлээр Авраамийн итгэлийн талаар Авраамийн итгэл. Авраам яг ямар итгэлтэй байсан юм? 아브라함이 하나님을 믿었는데 그 믿었던 믿음의 어떻게 보면 결단이라든지 그가 생각하는 믿음이 무엇인가가 거기 기록이 되어 있습니다. За тэгвэл тэр Авраамийн итгэл юу юм бэ гэх юм бол Авраам юунд итгэж байсан, түүний итгэлийн нотлохоо нь юу байсан бэ гэдэг нь одоо энэ 4-ийн 17-аас 22 дугаар ишлэлээр байгаа. 이제 23절로 25절에는 이런 아브라함의 신앙이 이방 사람들에게도 이렇게 주어졌다고 하는 것을 이야기를 하면서 우리가 가져야 될 신앙이 무엇인가 그것을 이야기합니다. За тэгвэл 23-аас 25 дугаар ишлэл маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол энэ Авраамийн итгэл биднэрт өгөгдсөн тийм ээ. Тэгвэл бидний итгэл ямар байх ёстой юм бэ? Бидний итгэл ямар байх ёстой юм бэ? 자, 그럼 여기 4장 1절부터 우리가 한번 또 살펴보죠. За тэгвэл бүгдээ 1-р ишлэлээс харъя. 그런즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 이렇게 이야기합니다. За тэгвэл тиймд махан биеэрээ бидний өвөг болсон Авраам юуг олсон гэж бид хэлэх вэ гэсэн. 자, 여기 그런즉이라고 하는 것은 아브라함이 할례를 받지 않았을 때 어찌 보면 그가 하나님께 의롭다 하심을 인정을 받았습니다. 그거에 대해서 설명하기 위해서 그런즉이라고 쓴 거예요. За энэ дэр тиймд гэж хэлсэн тийм ээ. Энэ яагаад тиймд гэж хэлсэн бэ гэвэл Авраам хүртэл одоо хөвч хүндэлтээр дамжуулан түүнд итгэснээр итгэлээр дамжуулан зөвтгөгдсөн байгаа. Тийм учраас энэ тиймд гэж оруулж өгсөн байна.
자, 특별히 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다리요? 이런 말이 있는데 За энэ дээр махан биеэрээ бидний өвөг болсон Авраам юуг олсон гэж бид хэлэх вэ гэж хэлж байна, тийм ээ? 자, 이렇게도 표현해 볼 수 있습니다. 아브라함이 육신으로 살았을 때 그가 무엇을 얻었느냐? 다시 말하면 육신으로 살았을 때는 그가 하나님 앞에 의의를 얻지 못했다라는 것을 증명하려고 하는 겁니다. 사실은. За Авраам тийм ээ махан биеийн хувьд амьдэрсэн бол тийм махан биеийн хувьд амьдэрсэн бол тэр зөвтгөгдөж чадахгүй байсан юм а гэдгийг тэр хэлхийг одоо энэ дээр хэлхийг хүсэж байгаа. 그래서 2절에 이렇게 얘기하죠. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 얻었으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라. 이런 표현을 썼어요. За хоёрдугаар ишлэл хэрв Авраам үйлсээрээ зөвтгөгдсөн бол тэр сайрхах юмтай. А гэхдээ бурхны өмнө биш. 아브라함이 육신으로 살 때는 그의 행위로 어떻게 보면 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 만한 구석이 한 개도 없습니다. За үнэхээр Авраам тийм ээ бурхны өмнө махан биеэрээ амьдрахад зөв гэж тооцогдох зүйл нэг ч байгаагүй. 때로는 자신의 선한 행동이나 의로운 행동을 가지고서 하나님 앞에 그가 구원을 받았다고 하면 어찌 보면 여기 있는 말씀과 같이 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없다 이런 표현을 썼어요. За хэрвээ тийм ээ одоо махан биеэрээ зөв зүйлийг хийгээд зөв үйлсийг хийснээр тэр хүн зөвтгөгдсөн бол энэ дээр хэлсэн тийм ээ хэрвээ Авраам үйлсээрээ зөвтгөгдсөн бол тэр сайрхах юмтай гэсэн. А гэхдээ тэр сайрхах нь бурхны өмнө бишээ гэж хэлж байгаа. 아브라함이 행위로서 의롭다함을 받지 못했다라는 뜻이죠. 어떻게 보면. За Авраам үйлсээрээ бол тийм ээ одоо зөвтгөгдөөгүй гэдгийг хэлж өгч байна тийм ээ. 자, 아브라함은 여기 있는 것처럼 그의 행위로 하나님 앞에 의롭다함을 입은 것이 아닙니다. За тэгвэл үнэхээр Авраам энэ дээр байгаатай адилхан үйлсээрээ зөвтгөгдөөгүй. 아브라함은 믿음으로 의롭다 하심을 받은 거예요. Авраам итгэлээр зөвтгөгдсөн байна. 그래서 3절부터 이제 설명을 합니다. За тэгээд 3 дугаар ишлэлээс эхлээд тайлбарлаж байна. 자, 성경이 무엇을 말하느냐? 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. 이렇게 말씀하잖아요. За тэгвэл 3 дугаар ишлэл дээр үгж хэлж байгааг бол содорт юу гэж байна вэ? Авраам бурханд итгэсэн энэ нь түүнийг зөвхт тооцоолсон байна гэдэг гэсэн. 여기 창세기 15장 5절로 6절에 나오는 말씀인데요. За энэ бол эхлэл 5-ын 5 дугаар ишлэлээр гардаг ишлэл байгаа. 자, 하나님께서 아브라함에게 축복하시기를 뭐라고 축복하시냐면 내 자손이 하늘의 별과 같이 많아질 것이라고 그렇게 축복하십니다. За тэгээд бурхан Авраамыг юу гэж өрөөдөг вэ гэвэл чиний өрөөдөм Тэнгэрийн одтой адилхан их болог гэж тийм ээ одоо өнөр өдгөн болог гэж тэр өрөөдөг. 그때 아브라함이 그 말을 믿었다고 그랬습니다. А гэтэл Авраам тэр үгэнд итгэсэн гэж хэлдэг тийм ээ. 그것을 하나님께서는 아브라함에게 의로 여기셨다라고 말씀했다. За тэгвэл түүнд итгэсэн тийм ээ түүнийг зөвхт тооцоолсан гэж хэлж байна. 어찌 보면 자신에 대한 하나님의 약속을 하나님을 신뢰하기 때문에 하나님을 믿기 때문에 인정했다는 말. За тэгвэл тэр өөрт нь хийсэн бурхны үгэнд тийм ээ тэр үнэхээр өөрөө бурханд найздаг, бурханд итгэдэг учраас тэр бурхан хэлсэн учраас түүнд итгэсэн байгаа. 그게 아브라함의 신앙입니다. Энэ бол Авраамын итгэл байна. 자, 우리에게도 하나님이 어떤 말씀을 하실 때 그 말씀을 아멘하고 화답하는 것이 믿음이에요. Бид нар ч гэсэн бурхан үг хэлэх үед тийм ээ бид нар тэр үгийг нь амен гэд хүлээж авч чадчих юм бол энэ бол итгэл байна. 그래서 아브라함이 하나님의 말씀을 믿어서 그가 의롭게 되었다라는 것을 이렇게 증거하고 있어요. Тийм учраас Авраам тэр бурхны үгэнд итгэсэн учраас тэр зөвтгөгдсөн юм а гэдгийг одоо Паул энэ дээр хэлж гэрчилж байна, нотолж байна. 그러면서 아브라함이 받은 구속의 은혜, 어떻게 보면 믿음으로 구원받은 그 은혜의 가치에 대해서 여기 4절부터 이렇게 설명을 해나갑니다. 이제.
За тэгвэл ингээд дөрөвдүгээр ишлэлээс өгсүүлээд түүний одоо итгэлийн тухай тийм ээ одоо нэг бүслэн тайлбарлаад явж байгаа. 자, 4절에 이런 말씀이 있습니다. 일하는 자에게는 그 싹을 은혜로 여기지 아니하고 빛으로 여기거니와 이런 말씀이 있어요. За тэгвэл дөрөвдүгээр ишлэл ажил хийдэг хүний хувьд цалин нь өглөг бус харин тоо. 자, 일하는 사람 어떻게 보면 일꾼이 어느 곳에 가서 일을 했다고 쳐보세요. 자, 아직쯤 되면 ажил газар очиод ажил хийлээ гэж бодъё. 자, 일한 다음에 월급을 받거나 어떻게 보면 일당을 받았어요. 그 싹을 받은 겁니다. Мэдээж тэр хүн ажил хийсэн чинь ажлынхаа дараа ажлаа дуусгаад ажлынхаа хөлсийг авна тийм ээ. Одоо хөлс цалингаа авж байгаа. 그것을 은혜로 여기나요? 일꾼이? Гэтэл тэр ажилчин хүн тэр цалингаа авчаад өө энэ хүн ястаа надад их тус хүргэлээ шүү. Энэ надад өгч байгаа нэгүслэл шүү гэж өглөг шүү гэж боддог уу? 자, 그렇지 않죠? Үгүй тийм ээ, үгүй байна. 내가 정당한 대가를 받는 것이다. 어찌 보면 정당한 보수를 받았다라고 생각하잖아요. Би ажил хийсэн юм чинь ажлынхаа яг тохирсон хэмжээнийхээ хөлсийг авлаа гэж боддог тийм ээ. 자, 그런데 여기 또 빛으로 여긴다는 말은 뭐냐면 주인에게 어떻게 보면 마땅히 받아야 될 보수로 여긴다라는 뜻입니다. 그게 빛입니다. 빛. 빛으로라는 말은 нөгөө харин төлбөр гэж хэлж байна тийм ээ. Энэ төлбөр гэдэг маань юу гэж байна гэхээр Солонгос Библиэлд болохоор өөр гэж байна л да. Энэ маань юу вэ гэх юм бол би ажил хийсэн юм чинь би авах нь ёстой. Угаасаа гарцаагүй авах ёстой гэдэг талаасаа одоо тэр төлбөр гэж хэлэгдэж байгаа. 자, 여기 뭐 햇볕이 짱짱 지는 라이트를 얘기하는 게 아닙니다. 이렇게 빛 그런 빛이 아니에요. 아하. 뭐라고 할까요? 몽골어 번역이 빛이라는 거 아니고 그거 뭐라고 해요? 일하는 값을 전도의 값을 받았다. 그 전도 그렇게 설명돼. 이제 그거예요. 한국에서는 빛으로라고 하는 단어가 두 가지 의미가 있어요. 하나는 짱짱 빛이는 빛이고 하나는 내가 정당히 받아야 될 보수의 대가를 빛이라고 얘기해요. 일꾼이 어떤 곳에 가서 일을 할 때는 자, 네. 그렇기 때문에 아브라함이 어찌 보면 그가 일을 해서 대가를 받았다고 하면 그것은 그 자신에게 은혜로 여겨지지 않는 겁니다. За хэрвээ хүн тийм ээ одоо ажил хийгээд ажлынхаа хөлсөнд тэр цалингаа авсан бол энэ бол мэдээж тэр хүнд өгч байгаа нэгүслэнгүй юу гэдэг инэрэнгүй сэтгэлийн өглөг бол биш тийм ээ. 근데 일을 안 했습니다. 이게 4장 5절에 보면 일을 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하신 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기신다. 이런 말씀을 했어요. За тэгвэл 5 дугаар ишлэл дээр юу гэж байна гэх юм бол харин ажил хийдэггүй боловч бурхандаг бус хүнийг зөвтгдөг, түүнд итгэдэг хүний хувьд итгэл нь зөвд тооцогдгоо гэж хэлж байгаа. 근데 이제 일을 안 했어요. 일을 전혀 안 했는데 그 사람을 의롭다라고 얘기해줬다는 것은 뭐냐면 일을 안 했는데 싹을 줬다라고 생각하면 이해가 쉬울 겁니다. За ажил хийгээгүй байж тийм ээ ажил хийгээгүй байж энэ хүн тийм ээ ажлынхаа хөлс авна гэж хэлэх юм бол хэцүү тий. 자, 그것을 뭐라고 표현하느냐면 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 이렇게 표현하는 거예요. За тэгвэл ажил хийгээгүй байж одоо ажлынхаа хөлс авна гэдгийг юу гэж илэрхийлж энэ дэр хэлж байгаа юм бол бурханлаг бус хүнийг зөвтгдөг гэж хэлж байгаа. 저와 여러분들이 어찌 보면 일을 안 했어요. 근데 하나님은 우리에게 의롭다라고 하나님 인정해 줬습니다. Бид нэр бол ер нь ажил хийгээгүй тийм ээ. Гэтэл бурхан бидний юу ч хийгээгүй байтал бурхан биднийг зөвт гэж тооцсон. зөвтгчихсэн байгаа. 자, 저와 여러분들이 일을 과거에 예수 믿기 전에는 안 한 사람이에요. 안 한 사람. За бид нар Есүст итгэхээс өмнө бурханы эшлэг бол хийсэн хүмүүс биш байна. 자, 왜 일을 안 했다고 할까요? тэгвэл яагаад ажил хийгээгүй гэж байгаа юм болов? 하나님의 일을 하지 않고 구원에 관계된 일을 하지 않는 겁니다. бурханы ажлыг хийгээгүй, авралын ажилтай хамааралтай тэр ажлыг хийгээгүй учраас.
하나님의 나라를 세워나가는 일을 하지 않았다는 뜻이에요. Бурхны улсыг тийм ээ босгон байгуулах ажлыг хийгээгүй гэсэн үг байна. 자, 그런데 예수 믿고 구원받은 다음에도 일 안 하는 사람이 있습니다. Гэтэл Есүст итгээд аврагдсныхаа дараа хүртэл ажил хийдэггүй хүн байгаа. 자기 일에 치우쳐 있는 사람들도 많아요. Өөрийнхөө ажилд хэд улаарсан хүмүүс байдаг тийм ээ. 회개해야 됩니다. Ийм хүмүүс байх юм бол одоо гимших хэрэгтэй. 어디 일 좀 해요? 일 좀 하고 있나요? Энд тэнд ямар нэг ажил хийж гинөө. 어능은 어디 갔어요? 어능은. 이게 Оны 지금, их чаачаа. 예, 어능은 저쪽 다랑 어능 어디 갔어요? Дарахны оны их чаана байна гинэ. 일을 우리는 예수 믿기 전에 일을 안 한 사람이에요. Есүс итгэхээс өмнө бид нэр тийм ээ ажил хийдэггүй хүн байна. 우리는 또 경건치 아니한 사람들입니다. 경건치 아니한다는 말은 우리가 구원받지 못했다라는 뜻입니다. 죄를 여전히 품고 있었다는 뜻을 갖고 있어요. Бид нэр бурханлаг бус гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бид нэр аврагдаагүй одоо болтол тэр нөгөө гим нүгэлтэйгээ зууралцаар байгаа хүн гэж хэлсэн байна. 하나님이 기뻐하는 일을 행하는 것보다는 육신의 정욕과 안목의 정욕과 세상 풍속 습관을 따라 살아가는 일을 우리는 많이 했다고. За бид нэр хэлсэн байгаа тийм ээ бас Бурхны ажлыг хийхээсээ илүүтэйгээр тэр дэлхийн хүсэл тачаа дэлхийн шунал хүсэл тэр нүдний хүсэл тачаад ингээд амьдралын бардан багтал гэдэг зүйл рүү бид нэр хит их улаарч орсон гэж хэлсэн байгаа. 근데 우리를 하나님께서 찾아오셔서 우리에게 구원을 선물로 주었습니다. Гэтэл харин Бурхан бид нар дээр өөрөө ирээд биднэрт тэр авралыг бэлэг болгож өгсөн. 그 하나님을 믿는 사람에게는 그 믿음을 의로 여기신다는 거예요. Гэтэл тэр Бурханд итгэдэг хүнд тэр итгэлийг нь одоо зөв гэж үзнэ гэж хэлсэн байна. 자, 저와 여러분들이 하나님의 은혜로 구원받았다는 것을 확신하지요? Бид нар бий болоод бид бүхэн бүгдээрээ Бурханы нэгүслээр аврагдсан гэдэг маань баттай өстэй тийм ээ. 그 구원의 선물을 하나님이 주셨다는 거 믿지요? Тэр авралын бэлгийг Бурхан өгсөн гэдэгт итгэдэг үстэй. 믿는다고 하면 그 믿음이 하나님이 인정하는 아브라함의 신앙과 똑같은 올바른 믿음입니다. 그걸 의라고 여기시는 거예요. 의. 하나님 보실 때 그게 바른 것이다. 이렇게 인정하시는. За тэгвэл үнэхээр итгэж байгаа бол тийм ээ үнэхээр Авраамийн итгэлтэй адилхан итгэж байгаа бол энэ маань Бурханы хувьд Бурханыг харахад зөв гэж тооцогдно гэж. 자. 5절 말씀이 그런 말씀입니다. Тэгвэл 5 дугаар ишлэл маань энэ үгийг хэлж байна. 그렇기 때문에 저와 여러분들은 의로운 사람이 되었습니다. Тийм учраас би болоод бид бүхэн тийм ээ одоо зөвхт хүмүүс болсон юм аа. 다른 말로 한다고 하면 구원받은 사람이 되었다는 뜻이에요. өөр үгээр хэлэх юм бол аврагдсан хүн болсон гэсэн үг байна. 그러면서 6절로 8절에 보면 자, 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받은 사람의 행복에 대해서 다윗이 말하는 것을 여기 사도 바울은 인용을 합니다. За тэгээ 6-аас 8 дугаар ишлэлээр тийм ээ одоо Саулийн хэлсэн үгийг тэр Паул ашигласан байгаа. 저와 여러분들이 하나님 우리를 찾아오시기 전까지는 우리가 하나도 하나님이 기뻐하는 일을 하지 않았습니다. Бид нар Бурхан бид нар дээр ирэхээс өмнө тийм ээ нэг ч удаа Бурханд тааламжид одоо зүйлийг Бурханд таалагдах ажлыг хийж үзээгүй хүмүүс. 그런데 하나님이 우리를 찾아오셔서 우리가 의롭게 된 겁니다. 의롭게 되었어요. 이거 어떻게 보면 거저받은 의입니다. 거저받은 거. бид нэр үнгүй авсан юм а тийм учраас энэ. 아까 로마서 3장 그 8절 이하에 있는 것처럼 우리 스스로는 완전히 부패했기 때문에 영적 사망에 처해 있기 때문에 하나님을 찾을 수가 없어요. За 3-ын дөрөвчийн хичээл дээр үсэн 3-ын 8 одоо 8-аас хойш биш 10-аас хойш үзэх юм бол бид нэр өөрсдөө сүнслэхээр тийм ээ үнэхээр гим нүгэлтэй унаж одоо
замаа алдсан учраас бид нар өөрсдөө зөвтгөх чадахгүй юм аа. 자, 하나님은 우리를 찾아오시지 않으면 우리는 스스로 구원을 받을 수가 없습니다. Бурхан л бид нар дээр ирэхгүй бол бид нар өөрсдөө аврагдаж чадахгүй хүмүүс аа. 에베소 2장 8절에 지난번에도 얘기했지만 너희는 그 Efes 은혜에 2-ын 의하여 8 дээр 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것이 너희에게서 나는 것이 아니요 하나님의 선물이라고 그랬잖아요. За тэгээд 2-ын 8 дээр юу хэлж байгаа юм бол учир нь нэгүслэр та нар итгэлээр аврагдсан юм. Энэ нь та нараас биш харин Бурханы бэлэг бөгөөд гэж хэлсэн. 자, 요한일서 4장 19절에도 이런 말씀이 있습니다. За 1-р Иохан 4-ийн 19 дээр хүртэл ийм ишлэл байгаа. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. За 4-ийн 19 дээр юу хэлсэн бэ гэх юм бол ихэд тэр биднийг хайрлсан тул бид хайрладаг юм а гэж хэлсэн. 자, 우리가 서로 사랑하는 거예요. 그리스도의 사랑을 다른 사람들에게 나누어 줍니다. За бид нар бол Христийн хайрыг өөр хүмүүс тэр бусад хүмүүст дамжуулж өгч байна тийм ээ. 그것은 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주셔서 그 사랑의 빛을 우리가 지고 있기 때문에 그런 거예요. Яагаад вэ гэвэл бид нар эхлээд Бурхан биднийг хайрлсан учраас бид нар тэр хайранд нь өөртөө учраас тэр өөрөө төлөхийн тулд одоо бусдыг хайрлаж байна. 자, 사도 바울은 그렇게 은혜를 받았기 때문에 자, 이것에 대해서 얼마나 그것이 감사한지 다윗의 고백을 통해서 증거를 합니다. 그래서 За тэгээд Илч Паул тийм ээ үнэхээр одоо үүндээ талархсныгаа одоо Давидын өчлөөр дамжуулан одоо илэрхийлж байгаа. 여기 시편 32편 1절로 2절에 있는 말씀을 인용한 건데요. 7절로 8절에 보니까 이렇게 써 있잖아요. За энэ болохоор дуудлалын 32 дугаар бүлэг дээр байгаа ишлэл байгаа. Энэ 7 8 дугаар ишлэл маань. 자, 그 불법을 사심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 За хууль бус явдал нь уучлагдаж нүглүүд нь давтлагдсан хүмүүс ерөөлтөө 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다. эзэн нүглийг нь огт үл тооцох тэр хүн ерөөлтөө гэжээ. 어떻게 보면 다윗이 그 전에 죄를 졌습니다. 우리아의 아내 바세바를 이렇게 어찌 보면 나쁜 짓을 한 거죠. 어떻게 보면 그게 불법인데. Давид өмнө гим нүгэл үйлцсэн тийм ээ тэр одоо өөрийнхөө одоо туслах болох Уриагийн эхнэр Батшебаг одоо хууль бусаар авдаг тийм ээ. 근데 하나님이 그 죄를 용서해 줬습니다. Гэтэл Бурхан түүний гим нүглийг нь өршөөж уучлсан. 자, 그거에 대해서 얼마나 하나님의 은혜가 감사한지 이렇게 표현한 겁니다. Тийм учраас тэр одоо хэр их талархаж байгаа вэ гэдгээ Бурханы нэгүсэлд хэр их талархаж байна вэ гэдгээ энэ одоо ишлэлээр дамжуулан илэрхийлж хэлж байгаа. 그 죄를 인정치 아니할 사람은 복이 있다 이렇게 얘기합니다. Нүглүүд нь дадлагдсан, нүглүүд биш эзэн нүглийг нь огт үл тооцох тэр хүн ерөөтэй гэсэн байна. 우리가 구원을 받았을 때 하나님은 우리의 모든 죄를 다 용서해 주세요. Бид нэр аврагдах үед тийм ээ бид нарыг аврагдахад Бурхан бидний бүхий л гим нүглийг өршөөж уучладаг. 자, 그 죄값은 어찌 보면 우리가 마땅히 갚아야 될 겁니다. Тэг гмийн төлөөсийг бол бид нар заавалчгүй хариулах ёстой хүмүүс байна. 그런데 하나님이 은혜로 그 빛을 다 탕감해 준 거하고 똑같아요. Энэ маань одоо Бурхан бидний тийм ээ одоо гим нүглийг нэгүслээр одоо өршөөсөнтэй адилхан. 그래서 이게 어찌 보면 이러한 신앙이 아브라함의 신앙이라고 얘기하는 겁니다. Бид нэр манхуу ийм одоо итгэлийг тийм ээ энэ бол Авраамийн итгэл гэж хэлж байгаа. 다시 말하면 아브라함이 믿음으로 구원을 얻었다. 믿음으로 의롭다 하심을 받았다 얘기하는 겁니다. За тийм учраас өөрөөр хэлбэл Авраам итгэлээр зөвтгөгдсөн, итгэлээр зөвт гэж тооцогдсон гэж хэлж байгаа юм.
오늘 저와 여러분들이 또 과거와 현재와 미래에 모든 구원받을 사람들은 다 이렇게 구원을 받은 거예요. Өнөөдөр би болоод бид бүхэн за тэгээд цаашдаа уулзах тийм одоо Христэд итгэвч аврагдах бүх хүмүүс яг энэ нэгүслээр аврагдсан байна. 자, 그런데 이런 아브라함의 신앙이 언제 만들어졌고 그가 언제 만들어졌고 어찌 보면 어떻게 믿었을까 하는 것을 9절부터 이야기를 합니다. За тэгвэл 9-р ишлэлээс эхлээд юу хэлж байна вэ гэх юм бол тэр итгэл нь тэмээ хэрхэн бий болсон юм, тэр итгэлээр хэрхэн өөрөө бүтээн байгуулагдсан гэдгийг нь хэлээрэй гэж хэлж байна. 자, 그러면서 여기 얘기합니다. 그런즉 이 복이 할례자에게냐 혹은 무할례자에게도냐. 무릇 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 이렇게 얘기했어요. За тэгээд 9-р ишлэлээр хэлж байна. Тэгвэл энэ ерөөл нь хөвч хөндүүлсэн хүмүүст хамаатай юу? Эсвэл хөвч хөндүүлээгүй хүмүүст бас хамаатай юм уу? Учир нь бид итгэл нь Авраамыг зөв тооцуулсан гэж ярьдаг гэж. 자, 이게 무슨 말이냐면 자, 아브라함이 믿음으로 의롭다 하심을 받았을 때 그가 할례를 받았을 때냐 아니면 할례를 받지 않았을 때냐 그런 질문이에요. За тэгвэл энэ маань юу хэлж ийнэ гэх юм бол Авраам итгэлээр зөвтгөгдөх үедээ тэр хөвч хөндүүлсэн байсан уу эсвэл хөвч хөндүүлээгүй байсан уу юу гэж одоо асууж хэлж байгаа. 10절에도 반복적으로 얘기하죠. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐? 할례시냐 무할례시냐? 할례시가 아니요 무할례시니라 이렇게 얘기하죠. За 10-р ишлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол тэр нөгөө саяны уртлын 9-р байгаа ишлэлийн асуултыг ахад хэлж байна. Тийм бол энэ нь яаж тооцуулсан юм бэ? Хөвч хөндүүлсэн байхдаа юм уу? Эсвэл хөвч хөндүүлээгүй байхдаа юм уу? Хөвч хөндүүлсэн байхдаа биш, хөвч хөндүүлээгүй байхдаа юм аа гэж хэлсэн байна. 자, 유대인들은 할례 받는 것을 아주 중요하게 생각합니다. 유대인үүд хөвч хөндөлт гэдгийг маш их чухалчилж үздэг. 자, 남자아이가 난지 8일 만에 할례를 받아요. Эрэгтэй хүүхэд төрөөд 8 хоног дээр одоо хөвч хөндүүлдэг. 할례는 이스라엘 백성인 증표입니다. За хөвч хөндөлт бол ерөөсөө Израилийн ард түмэн болсны тийм ээ одоо Израилийн ард түмний одоо нэгсний тэмдэг нь байдаг. 어찌 보면 내가 하나님의 백성인 증표라고 생각합니다. За магадгүй нэг талаас харах юм бол би бурхны ард түмний одоо тийм ээ одоо ард түмэн болсны нотлохоо гэж хэлж болох юм. 또 내가 하나님의 언약에 참여한 증표를 가지고 있다. 이렇게 어떤 그런 흔적을 두는 겁니다. За бас би бурхны амлалтын тэр гэрээ одоо оролцсон нэг нь юмаа гэдгийг одоо нэг жижигхэн одоо юу гэдгийг хэсэг юм бишээ. юу гэдэг нотлохоо юмаа гэж. 그래서 할례는 굉장히 중요한 의미가 있는데 오늘날에는 이 할례가 세례와 같은 의미를 갖고 있어요. За энэ хөвч хөндөлт гэдэг маань ерөнхийдөө бол маш одоо юу гэдэг гүн утгатай. Энэ бол одоо өнөөгийн үеийн усан баталгаатай тэр баптизмтай адилхан утгатай байна. 자, 그런데 아브라함이 하나님으로부터 의롭다 하심을 받았을 때 어찌 보면 구원을 받았을 때 그가 할례를 받았었냐 할례를 안 받았었느냐 그런 질문이에요. За тэгвэл хамгийн гол нь асуугаад байгаа зүйл маань юу вэ гэх юм бол Авраам зөвхт гэж тооцогдох үедээ тэр хөвч хөндүүлсэн байсан уу эсвэл хөвч хөндүүлээгүй байсан үе нь үү гэдгийг асууж байна. 자, 무할례시라고 그랬습니다. За тэгвэл энэ бол хөвч хөндүүлээгүй байхтай гэж хэлсэн байгаа 10-р ишлэлийн хамгийн сүүлд. 자, 그러니까 할례가 어떤 구원과는 아무런 상관이 없다는 거 우리가 알 수 있겠죠? Тийм учраас бид нэр хөвч хөндөлт гэдэг маань ерөөсөө авралтай ямар ч хамаарахгүй байна гэдгийг бид нар мэдж болох юм тийм ээ. 자, 유대인들이 주장하는 것처럼 할례 받은 것이 구원의 증표다. 이렇게 생각해서는 안 되는 겁니다. Тийм учраас юудэчүүдийн боддогтой адилхан тийм ээ хөвч хөндөлт гэдэг маань аврагдсны одоо нэг ёсны нотлохоо юм а гэдгийг гэж бид нар бодож болохгүй байна. 그건 마음으로 신앙으로 받아들여야 돼요.
бид нар үүнийг сэтгэлдээ тэр зүрх сэтгэлдээ тэр итгэлээр хүлээж авах хэрэгтэй. 그러나 그것을 가지고 자랑하고 다니고 그것이 어찌 아직도 보면 사이할. 자기 육신의 구원에 확실한 증거냐 그렇게 생각하면 안 됩니다. Тэгээд нөгөө хөвч хөндлөснээрээ сайрхал тийм ээ. Би энэ хөвч хөндлөсөн чи одоо би бол ингээд аврагдах нь тодорхой баттай гэж бид нар бодож болохгүй байна. 아브라함이 구원을 받은 것은 할례 받기 이전에 구원을 받은 거예요. Авраам аврагдсан нь хизээ аврагдсан бэ гэх юм бол тэр хөвч хөндлөхээс өмнө одоо аврагдсан байсан байна. 나중에 아브라함이 할례를 받았습니다. Бүр нилийн хойно одоо 아브라함 хөвч хөндлөсөн. 자, 그래서 여기 11절에 이런 말씀을 합니다. Тэгээд 11 дүрээр ингэж хэлж байна. 자, 저가 할례표를 받은 것은 무할례 씨의 믿음으로 된 것을 인친 것이니 이렇게 말씀을 했어요. 11 Авраам хөвч хөндлөөгүй үедээ итгэлийн зөвийн тамгаар хөвч хөндөх ёслолын тэмдгийг хүлээн авчээ гэсэн. 자, 할례를 받은 것은 무할례 씨에 가졌던 그 믿음을 확실한 증표로 주었다라는 뜻이에요. 무슨 다시 말해 주세요. 자, 아브라함이 자, 할례를 받았습니다. 나중에 자, 아브라함 нилийн хойно одоо баптист бишээ хөвч хөндлөсөн тийм ээ. 그 나중에 할례를 받은 것은 그가 할례 받기 이전에 무할례 씨에 있었던 그 믿음에 대해서 증표로 준 거라고요. За тэгвэл энэ хөвч хөндлөлтнөд ерөөсөө нэгээс нэг тэмдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар тэмдэг вэ гэх юм бол тэр хөвч хөндлүүлээгүй байхдаа тийм ээ. Хөвч хөндлүүлээгүй байхдаа аврагдсны тэмдэг болж байгаа. 예를 든다고 하면 내가 과거에 나를 믿었지. 이제 너는 내 백성이야. 라고 하나님이 증표로 할례를 행하도록 하셨다는 뜻이에요. За энэ маань юу гэсэн үг гэх юм бол өмнө нь тийм ээ одоо бурхан Авраамт одоо ингэж ярьсан ингэж хэлж гин гэж бодъё. Чи ч өмнө надад итгэдэг байсан тийм ээ. Үнэхээр намайг хүндэлдэг миний үгэнд итгэдэг байсан учраас энэ хөвч хүндэлтийг би чамд одоо аврагдсны баталгаа нотлогоо нэгэсний тамга болгоод ингэ дараад өгөө гэсэн үг гэсэн үг байна. 그래서 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 저희로 의로 여기심을 얻게 하려 하심이라. 이렇게 말씀을 합니다. За тэгээд хөвч хөндлөлгүй итгэдэг бүх хүний эцэг болж тэднийг зөвд тооцоолохын тулд ингэжээ гэж хэлсэн ба. 11-р эшлэлээр. 자, 이렇게 아브라함에게 할례의 증표를 준 것은 장차 구원받을 어떻게 보면 무할례자로서 믿는 모든 사람들의 초상이 되게 하려고 하는 하나님의 뜻이 계신다는 것을 여기 증명을 한 거예요. За энэ дээр юу гэрчилж нотлож харуулах гэдэг нь вэ гэх юм бол тэр хөвч хөндлөлөөгүй байхдаа тэр аврагдсанараа тийм ээ тэр бүхий л тэр хөвч хөндлөлөө бүхий л одоо итгэгч хүмүүсийн өвөг эцэг болсон юм а гэдгийг нь л одоо нотлож харуулж байгаа. 자, 오늘 우리도 마찬가지입니다. За өнөөдөр бид ч гэсэн бүгдээрээ адилхан. 예수 믿기 전에 할례 받았어요? За бид нар Есүст итгэхээс өмнө хөвч хөндлөсөн үү? 오늘날로 얘기한다고 하면 예수 믿기 전에 세례 받았습니까? За өнөөгийн үеэр хэлэх юм бол бид нар Есүст итгэхээс өмнө баптизм хүртсэн үү? 아니죠. Үгүй тийм ээ. 예수 믿은 다음에 받았죠. Бид нар Есүст итгэсний дараа хөвч бишээ усан баптизм хүртсэн. 그 믿는 증표로 준 겁니다. 믿는 증표로. Энэ одоо усан баталгаа нь юу гэх юм бол энэ хүн надад итгэдэг шүү гэсний тийм ээ итгэлийн одоо тэр баталгаа болгож усан баталгаа өгдөг байх. Бурханд итгэдэг шүү гэж. 아브라함도 그렇게 믿음으로 구원을 얻은 겁니다. Ингэж Авраам ч гэсэн ингэж итгэлээр аврагдсан юм аа. 자, 그것을 이야기를 하고 있는 겁니다. Үүнийг энэ ч хэлж байгаа. 자, 여기 12절에는 이런 말씀이 있습니다. За тэгээд 12 дугаар ишлэлийг харах юм бол энэ ч ингэж хэлсэн байна. 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받을 자에게뿐만 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례 시에 가졌던 믿음의 자체를 따르는 자들에게도니라 이런 말씀을 했어요. За тэгээд 12 дугаар ишлэл дээр юу хэлсэн бэ гэвэл
Мөн хөвч хөндүүлээ зогсохгүй бас хөвч хөндүүлээгүй байхад нь бидний эцэг Авраамд байсан итгэлийн мөрөөр мөшгөгч хүмүүс хөвч хөндлөлтийн эцэг болвоо гэсэн байна. 자, 아브라함의 후손들도 어찌 보면 할례자의 조상이 되었다고 할 때 아브라함이 믿음으로 이렇게 구원을 받은 그 믿음의 조상이 되었어요. 그래서 За Авраам эхлээд тийм ээ одоо хөвч хөндүүлээгүй байхдаа энэ одоо өнөөгүй ийм хөвч хөндүүлсэн буюу одоо итгэгч нарын одоо өвөг эцэг болсон. 이제는 아브라함의 신앙을 가지고 있는 약속의 징표를 가지고 있는 사람의 조상이 되었다라는 뜻이에요. За тэгвэл одоо бодоод ирэх юм бол нөгөө нэг амлалтыг авсан тийм ээ амлалтыг авсан хүмүүсийн өвөг эцэг болсон гэж байна. 그런데 우리 조상 아브라함이 무할레 시에 가졌던 믿음의 자취를 쫓는 자들에게도니라 이런 말씀도 했어요. Задсан Авраамны талаар юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол хөвч хөндүүлээд зогсохгүй хөндүүлээгүй байх нь тэдний одоо эцэг болсон юм а гэж хэлж байна. 어찌 보면 할례의 징표는 없지만 오늘날로 얘기한다면 예수 그리스도를 믿는 사람들은 다 어떻게 보면 아브라함이 조상이 된 겁니다. За бид нар хэдийгээр одоо энэ байна гэдэг итгэлийн нотлогоо харуулж өгч чадах тийм нотлогоо байхгүй ч гэсэн тийм ээ бид нар итгэлийн хувьд бол Авраам бидний өвөг эцэг болсон юм а гэдгийг хэлж байна. 다시 이야기한다고 하면 өөрөөр хэлэх юм бол 아브라함은 할례자의 조상이 되었지만 그 할례자들은 아브라함처럼 할례 받기 전에 구원을 받아서 이렇게 구원받은 사람들을 얘기하는 거예요. 그러나 за Авраам хөвч хөндүүлэлтийн эцэг гэж хэлсэн тийм ээ. Хөвч хөндүүлээд хөвч хөндөлтийн одоо өвөг эцэг болно гэдэг маань юу хэлж байгаа юм бол итгэснийхаа дараа хөвч хөндөлтийг өөрсдийн тэмдэг болгон авсан тэр үеийн хүмүүсийн өвөг эцэг бас болсон байна. 그러나 중요한 핵심 포인트는 뭐냐면 아브라함이 할례 받기 이전에 믿음으로 구원을 받았다는 그 사실은 어떻게 보면 우리가 구원을 받을 때는 할례라든지 율법을 통해서 구원받는 것이 아니라 믿음으로 구원을 받는다라고 하는 것을 여기에서 이야기한 겁니다. За тэгвэл энэ дээр хэлж байгаа тэр нөгөө хөвч хөндөлтийн эцэг болсон гэдэг нь одоо хөвч хөндөлөхөөс өмнө тэд нар аврагдсан байсан тийм ээ. Тэгвэл өнөөдрийн үед ч гэсэн бид нарт бидний хувьд ч гэсэн бид нар бол одоо хөвч хөндөлт хийлэгдэггүй ард түмэн тийм учраас бидний ч гэсэн эцэг мөн бид нар зөвхөн итгэсэн итгэлээрээ дамжуулан одоо Авраамын үр удам болсон гэж хэлж байгаа. 그렇기 때문에 우리가 아브라함의 신앙과 같은 이런 바른 신앙을 가지고 있어야 돼요. Тийм учраас бид нар Авраамын итгэлтэй адилхан ийм зөв итгэлтэй байх хэрэгтэй. 오늘날 이 거짓 선지자들은 이런 어찌 보면 믿음으로 구원 얻는 것을 여러 가지 다른 모습을 가지고서 조건을 만들고 때로는 기간을 만들고 때로는 행위를 만들어서 구원을 받는다고 가르칩니다. Гэтэл одоо буруу урсгалууд тийм ээ одоо юу гэж хэлж байгаа юм бол энэ нөгөө итгэлээрээ аврагдана гэдэг нь маань одоо мушаад бид нар ямар нэг үйлс эсвэл ямар нэг зүйл хийгээд эсвэл ямар нэг одоо юу гэм одоо сайн зүйл хийснээр аврагдах болно гэж бид нар тодлоо ярьдаг байна. 우리나라도 이 구원파라든지 또 신천지 이런 곳에서는 성경 공부를 통한 다음에 성경 공부를 가지고서 교육을 받고 시험을 봐가지고 구원의 징표를 받아야만이 구원을 받을 수 있다. 그렇게 주장을 합니다. За авралын одоо урсгал ч юм уу эсвэл одоо нэг шин тэнгэр газрынхан ч юм уу тийм ийм буруу урсгалынхан юу гэж ярьдаг вэ гэхээр бид нар одоо ямар нэг аврагдсны нотлогоотой байж ээж тийм одоо ямар нэг шалгалт өгжээж одоо библийн хичээлийн библийн талаар зохиох хэмжээний мэдлэгтэй байж ээж дараа нь шалгалт өгөөд тэнцэх юм бол аврагдсан гэсэн одоо гэрчлэгээ маягийн тийм одоо нотлогоо өгнө гэж хэлдэг байгаа. 그것은 여기에서 이야기한 아브라함이 무할례 시에 받았던 그 믿음
믿음으로 구원을 받은 것을 하나님이 인정하시고 할례의 징표로 그의 믿음을 인정했다고 하는 어떻게 보면 역발상적인 어떤 이런 신앙의 논리하고는 전혀 맞지 않는 거죠. Гэтэл нөгөө Авраамийн хийсэн тийм ээ одоо нэг хөвч хөндлөхөөсөө өмнө тэр итгэлээр хөвч хөндлөхөөсөө өмнө тэр итгэлээр аврагдсан гэж байгаа тийм. Гэтэл энэ итгэлийг ерөөсөө эдгээр бүрэн үгүйсгэж байна тийм үү? Заавал одоо ямар нэг үйлдэлтэй байх хэрэгтэй энэ тэрийгээд шалгалт өгнө. 우리는 그런 잘못된 유혹에 넘어가면 안 됩니다. За бид нар ийм буруу татлаганд орж болохгүй. 자, 여기 4장 13절 아브라함이나 그 후손에게 세상의 후사가 되리라 하시는 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음으로 말미암은 것이라 그랬어요. За 13 дугаар эшлэл дээр учир нь ертөнцийн өв залгамжлагч байх болно. Хэмээн Авраамд болон түүний өвөр удамд өгөгдсөн амлалт нь хуулиар бус харин итгэлийн зөвхт байдлаар байсан ажигсан. 이 말씀은 아까도 여기서 창세기 15장 5절로 6절에 있는 말씀을 이야기한 건데요. 하나님이 아브라함과 그 후손에게 세상의 후사, 어찌 보면 내 자손이 하늘의 별과 같이 많을 것이라고 하는 그 약속은 율법으로 말미암은 게 아니라는 거예요. 오직 믿음으로 말미암은 것이다. За тэгвэл энэ дээр юу ч хэлж байна вэ гэх юм бол Авраамд хэлсэн байгаа юм чиний үр удам Тэнгэрийн од шиг одноос их бас 70 эргийн элснээс их болно гэж хэлсэн тэр амлалт нь хизээ бий болсон юугаар бий болсон бэ гэх юм бол хуулиар өгөгдсөн биш тийм ээ. Харин итгэлийн зөвхт байдлаар энэ одоо амлалт өгөгдсөн юм а гэж хэлж байгаа. 자, 우리가 분명히 이렇게 확실하게 알아야 됩니다. За бид нар үүнийг маш сайн баттай бүр мэдэх хэрэгтэй. 자, 우리의 구원은 오직 믿음으로 구원을 받은 거예요. За тэгвэл бидний аврал гэдэг бол зөвхөн итгэлээр аврагддаг юм аа. 자, 여기 14절에 만일 율법에 속한 자들이 후사이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 폐하여졌느니라 이렇게 말씀을 했어요. За 14 дугаар эшлэл дээр учир нь хэрэг хуулиар байгсан өв залгамжлагчд юм бол итгэл нь хоосон болгогдсон бөгөөд амлалт устгагдсан юм а гэдэг. 만약에 율법을 지켜가지고 세상의 후손 어찌 보면 장차 구원받을 하나님의 백성들을 자손들을 많이 나오게 할 것이다. 만약에 그렇게 됐다고 하면 믿음으로 구원 얻는 것은 헛것이 됐다는 거예요. 헛것. За хэрвээ тийм ээ үнэхээр хуулиар дамжуулан өв залгамжлагчд болох юм бол тийм ээ одоо нөгөөнийг бидний яриад байгаа итгэлээр дамжуулан одоо аврагдах болно бидний итгэлийн үр удам болно гэдэг гэж ярьдаг маань итгэдэг маань бүгдээрээ хоосон дими хоосон болох нэ. 그것은 어떻게 보면 인간의 행위나 노력을 통해서 구원을 받는다라는 거하고 똑같습니다. Тийм учраас нөгөө нэг хүмүүсийн хэлдэг тийм ээ хүний өөрийн хичээл зүтгэлээр дамжуулан одоо аврагдах болно гэж хэлж ярьдаг одоо хүмүүстэй адилхан болгоно. 그렇다면 믿음으로 구원받는 것은 헛것이 돼 버리고 마는 거예요. Хэрвээ ингэх юм бол нөгөө хуулийн дагуу гэх юм бол бидний нөгөө итгэлээр аврагдана гэдэг нь дими хоосон болж өнгөрөхнэ. 자, 우리는 분명 율법을 지켜서 구원받는 게 아닙니다. За бид нар бол ерөөсө хуулийг дагаж иж аврагддаг хүмүүс биш тийм ээ. аврагдсан 구원을 받는 거예요. итгэлээр аврагдсан юм аа. 자, 우리가 지난번에 율법의 기능에 대해서 배웠어요. Бид нэр өмнө нь хуулийн үүргийн талаар сурсан. 율법은 죄를 깨닫게 하는데 그 목적이 있습니다. За хуулинд бол тэр гим нүглийг ойлгуулах зорилго байдаг. 갈라디아 4장에서도 그렇게 고백을 해요. Галатийн 4-р бүлэг дээр хэлсэн байдаг. 그래 때로는 율법을 갖다가 뭐라고 표현하냐면 초등학문이다, 후견인이나 성직이라고도 표현을 해요. Заримдаа одоо юу гэдэг юм бэ тэр хуулийг юу гэж хэлдэг вэ гэх юм бол нөгөө анхан шатны ойлгох ухагдхан. Эсвэл нөгөө бидний нэг ёсны харгалзагч, хянагч гэж хэлдэг хүмүүс байгаа. 초등학문이라고 하는 것은 초보적인 진리를 가르치는 교사라고 생각하면 돼. За нөгөө нэг бид нар анхны одоо мэдэгдэхүүн гэж хэлсэн байна тийм ээ. Энэ бол бидний хувьд
хуулийн талаарх хамгийн анхны одоо ухагтхан болгож ойлголт болгож өгч байгаа одоо нэгсний сургамж гэж бодож болно. 그래 갈라디아 3장에서는 몽학 선생이라고 얘기합니다. 몽학 선생. Тийм учраас Галаат дээр болохоор түүнийг одоо багш гэж хэлсэн байдаг тийм ээ. Сургагч багш гэж. 자, 그렇기 때문에 우리는 율법 아래 있지 않습니다. 때로는 거기 청직이나 후견인이라는 단어를 썼어요. За тэгээд энэ дээр юу хэлсэн бэ нөх юм бид нэрийг биш ээ. Бас нөгөө нэг хууль маань юу гэсэн бэ гэх юм бол бидний харгалзагч хянагч болдог гэж хэлсэн тийм ээ. 자, 청지기는 주인의 재산을 맡아서 관리하는 사람을 가리킵니다. За тэр гэрийн даамал тэр харгалзагч гэдэг маань юу вэ гэх юм бол ерөөсөө л эзнийхээ өв хөрөнгийг харж хамгаалж тийм ээ одоо зохицуулж явдаг хүнийг хэлж байгаа. 후견인도 마찬가지예요. Хүү 후견인이라는 단어가 갈라디아서에 나오는데 후견인은 어찌 보면 주인의 아들을 돌보기 위해서 아들이 장성할 때까지 교육을 시키고 또 그에게 필요한 것을 이렇게 채워주는 사람이 후견인입니다. За тэгээд дараагийнх нь болохоор нөгөө нэг бид нэр харгалзагч хамгаалагч гэж хэлжсэн шүү дээ тийм ээ. Энэ маань байх нь мэдээж тэр одоо хүүгийнхаа одоо эзнийхээ хүүхдийг том болтол нас биед хүртэл ямар нэгэн зүйл дээр нь батлан дааж хамгаалдаг одоо өмгөөлж авч явдаг ийм хүнийг хэлж байгаа. 율법의 기능은 바로 그거예요. За хуулийн үүрэг бол ерөөсөө ийм. 주인이 장성해서 자기의 기업을 되찾을 때까지 임시로 어찌 보면 임시로 그 사람의 모든 것을 맡아서 관리해주는 사람. 그것이 어떻게 보면 율법의 모습이라고. эзэн том болтол одоо бүх зүйлийг өмнөөс нь төлөөж хийж өгдөг, бүгднийг тэрний төлөө сайн сайхнаар хийж өгдөг ийм дүр төрхтэй ийм хүмүүс гэж бид нэр хэлж ойлгож байна. 그렇기 때문에 율법을 지켜서 구원을 받는다라는 것은 어리석은 말입니다. Тийм учраас юу гэдэг хуулийг сахиж мөрдснөөрөө аврагдах болно гэж хэлдэг нь бол одоо мунхаг явдал юм аа гэж. 4장 15절에 율법은 진노를 이루게 한다고 그랬습니다. 율법이 없는 곳에는 복음도 없느니라. 17절이요? 15절. 15절. За тэгээд 15 дахь эшлэлээр учир нь хууль уур хилэнг авчирдаг харин хаана хууль байхгүй байна тэнд бас зөрчил гэж байхгүй гэсэн. 자, 왜 율법은 진노를 이룰까요? За тэгвэл яагаад хууль одоо уур хилэнг бий болгох юм болоо? 로마서 7장 7절에 보면 자, Ром 7-гийн 7 дээр харах юм бол 율법이 없을 때는 죄를 죄로 알지 않았습니다. за Ром 7-гийн 7 дээр харах юм бол хууль байхгүй бол энэ чинь хууль юм штэ энэ чинь болохгүй штэ гэдгийг мэддэггүй байсан байна. 그러나 율법이 자기에게 이르니까 죄를 알게 되었어요. За гэтэл хууль өөрт нь ирсэн учраас энэ чинь гим юм байна гэдгийг мэддэг болсон. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 죄는 반드시 하나님의 심판을 받습니다. Гэтэл хамгийн чухал зүйл нь эндээс юу гэх юм бол гим нүгэл гэдэг зүйл бол заавал бурхны шийтгэлийг хүртэх болно. 그리고 차라리 율법이 없을 때는 죄를 몰랐는데 이제 율법을 알게 되니까 죄가 얼마나 많아지는지를 깨닫게 된 겁니다. За яг үндэ бол тийм хууль байхгүй үед өөрсдийнхөө гим нүглийг буруутайг мэдтгүү байсан. Гэтэл нөгөөгч нь биднэрт хууль ирсэн учраас бид нар ямар их гим нүгэлтэй юм бэ, ямар их гим нүгэл үйлддэг юм бэ гэдгийг бид нар мэддэг болсон байна. 결과적으로 내가 하나님의 진노를 받겠구나 이렇게 깨달아요. Эцэст нь тийм ээ би одоо бурхны уур хилэнг авах юм байна гэдгийг ойлгохоо гэж. 그렇기 때문에 율법은 진노를 이룬다고 이렇게 표현합니다. Тийм учраас 15 дугаар эшлэлдэр учир нь хууль уур хилэнг авчирдаг гэж хэлсэн байна. 만약에 율법이 없었다고 하면 죄를 범하는 것도 없었다는 거예요. Хэрвээ хууль байхгүй байсан бол гим нүгэл бас үйлдэхгүй байсан байх нэ. 왜 그렇지요? Яагаад? 율법이 없어도 여전히 죄가 있는데 왜
율법이 없는 곳에는 죄를 범하는 것도 없다고 표현했죠. За тэгвэл яагаад тийм ээ хуульгүй газар тийм ээ одоо гим нүгэл байхгүй гэдэг юм бэ? Хууль одоо хуулиуд биднэрт одоо өгөгдөөгүй байх юм бол бид нар гим нүглийг мэдэхгүй гим нүглийн зөрчилдөөн гэж байхыг мэдэхгүй байна. яагаад тийм бэ гэж. 왜 그렇습니까? яагаад? 율법이 내가 행하는 모든 일에 대해서 일거수일투족 지적을 하는 것. 내가 네? 내가 행하는 모든 일에 대해서 율법이 양심으로 깨닫게 하는 거예요. 야, 너 오늘 욕했지? 너 그렇게 얘기해봐요. За хууль гэдэг бол тийм ээ үнэхээр бидний зүр сэтгэлд одоо бидний нөгөө мөс чанарт очиж хатгаж чи өнөөдөр тэгсэн мэддээ эн чинь болохгүй эн чинь ингэж ингэсэн штэ чи өнөөдөр тэрийг доромжилсан чи энийг тэгсэн гэж биднэрт тийм ээ одоо гим нүглийг юу юм бэ гэдгийг биднэрт мэдүүлж өгдөг байна. 너 누구를 미워했지? чи тэрийг үзий ятсан мэт гэл тийм. 자, 이렇듯이 율법이 끊임없이 율법의 말씀을 통해서 우리를 정죄하기 때문에 자, 율법이 없는 곳에는 죄를 범하는 것도 없지만 그러나 율법이 있는 곳에는 하나님의 진노가 더 많아지게 한다는 것은 그만큼 많이 깨닫고 알게 됐다는 뜻이에요. За тэгвэл хууль байхгүй газар бол нүглийн ойлголт байхгүй гэж хэлсэн тийм үү? А гэтэл хууль байгаа тохиолдолд хуулийг би мэдж байгаа тохиолдолд би тэр хэмжээгээр гим нүгэл үйлдсэн учраас тэр мэдлэгийнхаа хэмжээгээр бид нар гим нүгэлтэй учраас тэр хэмжээгээр бурхны шийтгэлийг хүртэх нэ. 그래서 율법을 통해서 구원을 받을 수 있는 사람은 하나도 없고 오히려 율법을 통해서 구원받겠다고 하는 사람은 온전히 더욱더 피해갈 수 없는 죄인이 되는 거예요. За хууль байхгүй байсан бол хуулийн мэдлэг байхгүй. А гэхдээ хууль өгөгдсөн учраас би хуулийн талаар мэдж байгаа учраас би зургатаж чадхааргүй тийм ээ одоо тэр шийтгэлээс зургатаж чадхааргүй нүгэлтэн болсон байна. 자, 아브라함의 신앙은 율법을 지켜서 구원을 받는 신앙이 아니라 자, 율법이 있기 전에 할례가 있기 전에 이미 예수 그리스도를 영접했고 또 할례가 있기 전에 하나님 말씀을 믿어서 그의 믿음은 인정을 받아서 하나님 앞에 그래서 할례의 증표를 하나님이 행하라고 아브라함에게 말씀하셨다. За тэгвэл Авраамийн итгэл нь бол тийм ээ хууль өгөгдөхөөс өмнө за бүр нөгөө хөвч хөндлөлтийг үйлдүүлэхээс өмнө хөвч хөндлөлт гэдэг зүйл бий болохоос өмнө Авраамийн итгэл өгөгдсөн байгаа. 자, 여기 잠깐 우리 조금 쉬었다 합시다. 잠깐 화장실 좀 갔다 오게. За бүгдээрээ бүр 잠깐 амрыг 10분만 쉽시다. 10 минут бүгдээрээ амраад үргэлжлүүлцгээе. 잠깐 나도 화장실. 약간 яваад. 여러분들도 잠깐 쉬고. миний нөгөө энд тог тасалсан өглөө 10 цаг гээд. За. Тэг чи сая л нэг дөнгө сая тог үлдээ. Энд нөгөө төлбөрөө төлөөгөө тасалсан байна. За. За түр 10 минут амарчаад. Одоо гайгүй одоо тогтоо болсон ч гайгүй. гацаад байна. Чиний дуу орон гарантаа гацсан болдгоо. Миний хөө Чиний дуу ингээд цаалтаад байгаа. Миний интернетээс болоод байгаа юм болов? таны интернетээс болж байгаа хаа таны хэрэг бүгдийн тэгвэл бүгд хэлмээрээ. Бусдын зүгээр байна ой. Би ч одоо хичээлийн байран дээр багшийн гэрээ бишээ хичээлийн интернет ашиглаж байгаа шүү. Миний энэ чиний wifi юм нь өдлөө. зүгээр байна уу? Амрах зүгээр байна уу те? Зүгээр байна уу?
За. За тэгвэл та уучраа одоо яа би наад явлаа. 자, 다시 얘기합니다. 자, За 여기 ахаад хэлье. 오늘 여기 4장에서 이야기하는 것은 뭐냐면, 자, 아브라함이 가지고 За 있는 дөрөвдөр бүлэг хэлж байгаа маань юу вэ гэвэл 신앙에 대해서 두 가지로 얘기를 했어요. 첫째로는 за бид нар итгэлийг хоёр янзаар хэлж байгаа тийм ээ. 아브라함이 할례 받기 이전에 믿음으로 구원을 받았습니다. Авраам хөвч хөндлөхөөс өмнө итгэлээр одоо аврагдсан байсан. 그 믿음으로 구원받은 그 증거를 하나님이 인정하시기 위해서 할례를 받으라고 하신 거예요. За тэр итгэлээр аврагдсан гэдгийг нь нотолохын тулд тийм ээ батлахын тулд хөвч хөндлөлтийг бий болгож хөвч хөндлөлтийг өгсөн. Хөвч хөндлөлтийг хийлгсэн баг. 그것은 왜 이런 예를 들었느냐면 아브라함의 신앙은 За тэгвэл яагаад ийм жишээ татчих гэвэл Авраамийн итгэл 자, 어떻게 보면 그 신앙은 유대인들이 가지고 있는 잘못된 어떻게 보면 신앙, 저기 로마 교회를 미혹시키려는 그 유대인들의 잘못된 생각, 그것을 그렇지 않다고 하는 것을 깨닫게 하려고 하는 바울의 중심에서 이 4장 말씀이 기록이 된 거예요. За дөрөвдүгээр бүлэг маань ерөөсөө тэр Ром чуулганыг уруулах гээд байгаа тийм ээ одоо буруу зам руу оруулах гээд байгаа тэр буруу урсгалаас тэр хүмүүсээс хамгаалуулахын тулд тэр хүмүүсээс хамгаалахын тулд бичигдсэн бөгөөд ерөөсөө хамгийн амархан ерөөс хөвч хөндлөлтөөс өмнө тэр итгэлээр аврагдсан байсан бөгөөд хөвч хөндлөлт нь л ерөөсөө түүний авралын одоо нэг тэмдэг юм а гэдгийг хэлж өгсөн. 자, 아브라함의 신앙은 율법이 있기 전에 이미 구원을 받은 신앙이고 할례를 받기 이전에 그는 하나님 말씀을 믿어서 의롭게 된 신앙이에요. Тэгвэл Авраамийн итгэл яг сая ахиад хэлсэн түрүүчийг хэлсэнтэй адилхан
тэр итгэхээс өмнө хөвч хөндлөхөөс өмнө аврагдаад зөвтгөгдсөн байсан бөгөөд тэр хөвч хөндлөлт нь түүнийг аврагдсан гэдгийг нь баталж өгдөг баталсан ийм итгэлтэй байсан ба. 율법이라고 하는 것은 어찌 보면 죄를 깨닫게 해서 예수 그리스도께로 인도하는 역할이 율법의 사명입니다. За хуулийн үүрэг юу юм бэ гэдэг юм бол тэр гим нүглийг ойлгуулад Христ рүү удирдах тийм ээ Христ рүү удирдах үүрэгтэй байх нь хуулийн үүрэг байна. 그렇기 때문에 그 사명의 범위를 넘어서 율법을 지켜야만이 구원을 받는다라고 생각하는 사람들은 오히려 율법의 정죄로 그들이 더욱더 어찌 보면 하나님의 진노 가운데 있게 된다라고 아까 15절까지 살폈어요. За тэгээд 15 дугаар ишлэлдэр юу ч хэлсэн байсан бэ гэх юм бол хууль тийм ээ одоо уур хилэнг хууль учир нь хууль уур хилэнг авчирдгаа гэж хэлсэн байгаа. 자, 이제 16절에는 후사가 되는 이것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 된다 이렇게 이야기를 합니다. За тэгээд 16 дугаар ишлэлээс харах юм бол тиймээс нэгүслийн дагуу байхын тулд тэр амлалт нь итгэлээр ирдэг гэж хэлсэн байна. 여기서 중요한 단어는 뭐냐면 후사라고 하는 것은 아브라함의 후손으로서 어찌 보면 하나님의 나라를 약속으로 물려받는 것이 후사입니다. За ингэснээр тэрхүү амлалт нь бүх үр удамд гэж хэлж байгаа тийм ээ. Энэ үр удам гэдэг маань хэнийг хэлээд байна гэх юм бол Авраамийн тэр амлалтыг авсан үр удамыг хэлж байна. 이건 은혜로 된 겁니다. Энэ бол нэгүслээр бий болсон. 자, 은혜로 된 것은 이건 믿음의 역사로 된 거예요, 사실은. За тэгвэл нэгүслээр бий болсон гэдэг нь юу нэгүслийн дагуу гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа юм бэ гэвэл мэдээж бидний итгэлийн дагуу байна тийм ээ. 그걸 설명하기 위해서 은혜에 속하기 위하여 이런 표현을 썼습니다. 그래서 Үүнийг тайлбарлахын тулд тийм ээ нэгүслийн дагуу байхын тулд гэж хэлж одоо тайлбарласан байна. 자, 은혜라고 하는 것은 아까도 얘기했지만 일한 것이 없는데 받은 거예요. 거저 받은 거. За тэгвэл түрүүн хэлсэн байгаа тийм ээ. Нэгүсэл гэж юу юм бэ гэх юм бол би ажил хийсэн зүйл байхгүй байтал тэр надад үнгүй өгснийг тийм ээ нэгүсэл гэж хэлж байгаа маа. 그게 은혜에 속한 겁니다. 그게. Энэ бол тэр нэгүсэлд одоо хамаардаг нэ. 근데 이 은혜의 가장 중요한 핵심은 믿음이라는 것이 굉장히 큰 핵심이다. Гэтэл энэ нэгүслийн хамгийн том одоо гол төм нь юу вэ гэх юм бол энэ итгэл гэдэг зүйл байна. 하나님이 거저 주신 것을 내가 믿었다는 겁니다. 믿었다는 거. Бурхны үнгүй өгсөн зүйлсэд би итгэжсэн гэсэн үг байна. 자, 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하리 하심이라 이런 말씀을 했어요. 그래서 За тэгээд юу гэх вэ гэх юм бол ингэснээр 16 дугаар ишлэлийн дундаас хойш унсан бол ингэснээр тэрхүү амлалтанд бүх үр удамд зөвхөн хуулийн үр удамд төдийгүй мөн Авраамийн итгэлийн үр удамд ч баталгаатай байх юм гэсэн. 하나님의 나라를 상속받는 일 어찌 보면 하나님이 아브라함의 후손들에게 약속으로 준 약속인데 그것을 더욱 확실하게 하는 것이라. За тэгвэл Бурхны улс маань бол Авраамд батлагдсан тийм ээ Авраамд өгнө гэж амлагдсан. Энэ маань Авраам төдийгүй Авраамийн үр удамд хүртэл амлагдсан бөгөөд энийг одоо Авраамийн үр удамд хүртэл баталгаатай байх юмаа гэж хэлж байгаа. 자, 우리가 아브라함의 언약 가운데서 하나님의 나라를 기업으로 물려받은 확실한 약속은 하나님의 은혜로 거저받은 것을 믿음으로 화답할 때 그 역사가 분명 우리 것이 되는 겁니다. За бид нар Авраамийн үр удам болоод Авраамийн одоо тэр амлалтыг авсан хүмүүс бид тэр амлалтанд нь итгэлээр хариулах үед тийм ээ итгэлээр хариулах үед бид нэр тэр амлалтыг нэгүслэр одоо хүлээж авах болно. 자, 그래서 이러한 약속은 율법에 속한 자뿐 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도
이런 말을 하면서 유대인이나 이방 사람이나 동일하게 똑같이 이런 믿음으로 살아야만이 후사가 될 수 있다고 이야기하는 거예요. За тэгвэл энэ итгэл маань ямар тохиолдолд бий болж тийм ээ яаж өөр удманд болох юм бэ гэх юм бол грек хүн ч байна уу, юудэ хүн ч байна уу энэ ерөөсөө хамаагүй ерөөсөө итгэлээр л энийг хүлээн авч чадах юм бол энэ маань одоо итгэлийн дагуу тэр нэгүслэр бид нар 아브라함의 үр удам гэж хэлэгдэх байна. 그래서 아브라함은 하나님 앞에서나 우리 모든 사람의 조상이라고 이렇게 고백을 했는데 바로 그런 뜻입니다. Тэгвэл Авраам тийм ээ бурхны өмнө ч бидний итгэлийн өмнө бид нэр бидний итгэлийн өвөг гэдэг маань одоо энэ ийм одоо агуулгатай байна. 자, 그렇기 때문에 자, 우리가 하나님의 약속을 물려받은 후사가 되기 위해서는 아브라함의 신앙으로 우리가 구원을 받았다는 것을 잊어버리지 말아야 돼요. За тэгвэл бид нар Авраамийн үр удам болсон гэдэг маань яаж үр удам болсон бэ гэвэл бид нар Авраамийн итгэлээр тийм ээ Авраамны адилхан итгэлээр бид нар бурхны өмнө аврагдсан гэдэгт итгэдэг учраас бид нар өнөөдөр Авраамийн одоо үр удам болсон байгаа. 율법을 지켜서 구원을 받거나 때로는 할례를 받아야만이 구원의 징표가 있다는 그런 주장에 미혹돼서는 안 되는 겁니다. 그래서 тийм учраас бид нар тийм ээ одоо хуулинд баригдаж заавал одоо хөвч хүндүүлж аврагдах болно гэсэн ийм одоо үгэнд тийм ээ ийм хуулинд одоо автахгүй байх хэрэгтэй байна. 아까 잠깐 예를 들다가 말았어요. түрүүний жишээ ярьж байгаа ойлгосон байгаа. 혹시라도 여러분들이 교인들에게 구원을 받으려면 무엇을 해야 된다. 구원을 받으려면 이것을 해야 된다. 저것을 해야 된다 하면서 어떤 어떤 세상적인 어떤 일이라든지 또 믿음이 아닌 다른 것들을 주장해서는 안 됩니다. За тэгвэл бид нар итгэгч нартай тийм ээ одоо юу гэдэг аврагдахын тулд чи ийм юм хийх хэрэгтэй, тийм юм хийх хэрэгтэй гэж тийм ээ итгэлтэй ямар ч хамааралгүй зүйлийг хийж зааж одоо юу гэдэг хэлж өгч өрөөсөө болохгүй байна. 옛날에 어떤 목사님이 우리 교단 목사님은 아니에요. 어떤 목사님이 이런 이야기를 하는 걸 들었습니다. 구원을 받으려면 дээр үед нэг одоо пастор гэдэг манай урсгалын биш өөр урсгалын нэг пасторыг ярьж байгааг сонссон. Тэр юу ярьсан бэ гэвэл 구원을 받으려면 시골에 있는 교회 하나 세워야지 구원을 받지. 시골에 있는 교회 하나도 세우지 못하는데 무슨 구원을 받느냐. 이런 말을 하는 걸 들었어요. За тэр пастор юу хэлсэн бэ гэх юм бол аврагдахын тулд тийм ээ одоо хөдөө ядаж нэг цуглаан тарих хэрэгтэй. Хөдөө цуглаан тариагүй байж юу аврал энэ төр яриад байгаа юм бэ гэсэн ярьж гэж хэлж байсан. 그리고 다른 사람이 아멘 했단 말이야. 아멘 아멘 아멘. Гэтэл хүмүүс бас сонсож байгаа хүмүүс нөө амен 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 гэсгээд байгаа. 나는 아멘 안 하고 뭔 소리야? Би бас тэгж хэлээгүй. 나는 여기 뒤통수가 좀 가려운 거예요. Миний хувьд бол энэ чи юу яриад байна гэдэг ингээд хойдол ингээд тийм одоо дагдаа маажаад ингээд юу вэ гэдэг одоо 왜 그렇지요? яагаад вэ? 왜 그래요? яагаад вэ? 바로 이런 율법주의나 할례주의라든지 이런 거하고 똑같은 다른 모습입니다. За энэ нь болохоор тэр одоо яг одоо хуулийг дагагчнаар эсвэл одоо нөгөө хөвч хүндлтийг баримтлагч нар тийм ээ одоо ийм хүмүүстэй адилхан болохоос биш биднээс одоо өөр байна. 자, 너희가 하나님의 나라를 물려받으려면 착한 일을 해야 된다. За бурхны улсыг өв залгамжуулж авмаар бол сайн үйлс хий гэж ярьж байна. 뭐 어떤 교회 하나라도 개척을 해야 된다. За бурхны улсыг одоо юу гэдэг өв залгамжуулж авах гэж байгаа бол нэг цуглаан тариа. 또 어떤 목사님은 뭐 교회 건축을 하는데 헌물을 옛날에 헌물을 연보하라는 거예요. 그래야만이 구원을 받는다. 그런 것은 다 잘못된 말이에요. Гэтэл бас нэг пастор юу гэсэн бэ гэхээр чи аврагдахын тулд одоо манайх ингээд цуглааны барилга барьж байна тийм ээ. Үүнд одоо өргөл өргөх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол аврагдана гэж. Ингэж янзаар ярьж байсан одоо хүмүүс байдаг. 우리가 의롭게 되는 거나 하나님의 나라를 물려받는 것은
우리 어떤 행위로 되는 게 아니에요. Тэгвэл бид нар бурхны улсыг өв болгож авах эсвэл бид нар зөвхт гэж тооцогдсон маань бидний ямар нэг сайн үйлсээс болоод бид нар зөвтгөгдсөн юм бол биш. 내가 하나님의 은혜로 구원을 받았다라는 이 믿음의 확신을 우리가 가지고서 그 은혜 가운데서 살아갈 때 가능한 겁니다. Би итгэлийн тийм ээ одоо энэ би итгэлээр энэ нэгүслэр би энэ аврагцэмаа гэсэн энэ итгэлтэй бат итгэлтэй байж тэр бурхны нэгүсэл дотор одоо амьдрах хэрэгтэй. 혹시라도 여러분들 몽골의 교회에 이상한 사람들 많은 거 나도 알고 있거든요. Магадгүй Монголд ч гэсэн одоо олон чуулгануудад олон сонин хачиг хүмүүс байгааг би мэддэг. 여러분들은 모를지 몰라요. Магадгүй та нар сайн мэдгүй байж болох ч гэсэн. 근데 제가 몽골에 한 16년 정도 옛날에 16년 전부터 갔었는데 За Монголд бол 10 гаруй жилийн турш одоо ирж очиж байгаа. 충격받은 게 한두 번이 아니에요. 충격받은. Ганц нэг хоёр удаа хараад ингээ шокд орсон явдал бол биш. 만약에 한국 교회에서 그렇게 이야기를 하면 이단으로 정죄를 받는 모습들이 아주 많습니다. Солонгос чуулганд очиод энэ одоо Монгол чуулганд зааж байгаа юмыг Солонгос чуулганд очиод ярих юм бол та нар буруу урсгал гэж хилэгдэх тийм ээ одоо тийм хэмжээний хүмүүс зөндөө зүйлсүүд байсан. 그래서 때로는 성경하고 맞지 않는 세상적인 샤머니즘이라든지 세상적인 문화적인 관점, 자기의 주관적인 생각을 가지고 신앙인 것처럼 어떤 구원의 방법인 것처럼 얘기해서는 안 된다. Тийм учраас бид нар дэлхийн ямар нэгэн одоо зүйл байна тийм ээ дэлхийн ямар нэгэн одоо бөө мөргөлийн холбоотой ямар нэг эд шидтэй холбоотой эсвэл ямар нэг одоо ёс заншил ч юм уу ямар нэг тийм дэлхийтэй холбоотой ямар нэг зүйлийг бариад бид нар энийг хийж аврагдана гэж бид нар хэлж болохгүй байна. 여러분들은 그런 거 안 하죠? Та нар тэгдэггүй үстэй тий? 남질만은 어디로 도망갔어요? 남질만. 저기 남질만 남실의 자. 저기 남실의 자고는 어디로 갔어? 그게 좀 휴대폰에 인터넷이 좀 잡히지 않아 가지고 그냥 뒷게 두고 하는 저기 카메라 없이 아까 노트북으로 하더구만. 네네 인터넷이 좀 안 된다고 그래가지고. 네. 자 우리가 아무튼 간에 여기 사도 바울이 여기 4장에서 계속해서 이야기하는 의도는 뭐냐면 율법주의라든지 할례주의에 미혹받지 말아라 그런 중심을 가지고 편지한 겁니다. За Илч Паул юу гэсэн бэ гэх юм бол бидний тийм ээ одоо хуулийг баримтлах юм уу эсвэл одоо тийм ээ нөгөө хөвч хүндэлтийг баримтлагч нар шиг байж болохгүй гэдгийг та нар байж болохгүй шүү гэж болгоомжлуулж анхааруулж хэлж байгаа. 율법을 몰라도 할례를 안 받아도 예수를 믿어야만이 구원을 받고 하나님의 나라를 물려받을 수 있습니다. Бид нар хуулийг мэдгүй байсан, хөвч хүндүүлээгүй байсан ч тийм ээ бид нар Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр л бид нар тэр Бурхны улсыг одоо өвд болгож авч чадна. 여기 17절에 이런 말씀을 합니다. 자. тэгээд 17 дугаар эшлэл дээр ингэж хэлж байна. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라. 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд 17 дугаар эшлэл дээр юу хэлж байна гэвэл энэ нь би чамайг олон үндэстний эцэг болгосон гэж бичигдсэнчлэн ажээ. Үхэгсдэд амь өгөгч, байхгүй байгаагаар дуудагч, өөрийн итгэсэн бурхны өмнө бид бүгдийн эцэг юм аа. 자, 아브라함의 믿음이 뭔가 이렇게 아브라함이 이тгэл юу юм бэ? 놨어요. асууж байна тийм ээ. 자, 아브라함의 믿음은 자, 어찌 보면 그런 믿음 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 이시다. 이렇게 믿었습니다. За тэгвэл Авраамийн итгэл юу байсан бэ гэх юм бол энэ дээр байна тийм ээ. Хаачих энэ дээр үхэгсдэд амь өгөгч, байхгүй байгаагаар дуудагч, өөрийн итгэсэн бурхан гэж илэрхийлж байна. 자, 아브라함에게 하나님이
시험을 하셨습니다. Авраамыг бурхан сордог. 자, 독자 이삭을 바치라고 그랬죠. Цорын ганцгүй Исаакийг өргөөрөө гэдэг байгаа тийм ээ. 그 100세에 낳은 아들입니다. Тэр бүр 100 настайдаа гаргасан хүн. 어찌 보면 자기 몸에서 날 자로서 유일한 후사라고 할 수 있어요. Нэг ёсны өөрийнх нь биеэс тэмээ төрсөн өөрийнх нь махан биеийн одоо цорын ганц одоо өв залгамжлагч үр удам гэж хэлж болно. 근데 그 아브라함을 번제로 드리라는. А гэтэл Авраамыг тэр хүүгээ тийм ээ өргөл болгож өргөөрөө гэж хэлж байгаа. 그럴 때 아브라함이 하나님을 믿고서 모리아 산에 이삭을 데려가서 제물로 잡으려고 그랬습니다. А гэтэл бурхан биш Авраам тийм ээ морийн олон дээр очиж бурханд итгээд морийн олонд очиж хүүгээ өргөх гэж байсан. 하나님이 아브라함아 부르면서 내가 나를 신뢰하는 줄 이제 알았다 하면서 하나님이 아브라함의 믿음을 인정해 줬습니다. 그래서 А тэгсэн морийн олон дээр өргөх гэж байхдаа бурхан тийм ээ Авраамыг зогсоогоод Авраамаа чи надад итгэдэг би одоо харлаа гэд түүний итгэлийг хүлээн зөвшөөрсөн байна. 히브리서 여기 11장 17절로 18절 그 19절에 보면 아브라함의 믿음이 이브리 11-ийн 17-аас 19-ээр харах юм бол Авраамийн итгэхийн тухай гарч байгаа. 자, 그 뭐라고 써 있냐면 저가 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각하시니라 이런 말을 써 있어요. 11장 11장. 자, 11장 17절로 19절 거기에 보면 자, 아브라함이 그렇게 이야기를 합니다. За тэгээд 17-аас 19-ээр харах юм бол Авраам одоо ингэж тий тэр бол одоо үхсдийг амьдруулдаг нэгэн гэж хэлсэн байна. 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 믿었다는 거예요. Бурхан тэр үхсдээс тийм ээ хүүг нь амьдруулна гэдэг тэр итгэсэн байна. 그게 아브라함의 믿음입니다. Энэ бол Авраамийн итгэл байна. 자, 번제로 잡아가지고 불에 홀딱 다 태웠는데 하나님이 그 죽은 가운데서 다시 살려낼 것이다. 자, 이런 신앙은 세상의 자연 이치를 초월한 인간관계를 초월한 어찌 보면 하나님을 전적으로 신뢰한 아브라함의 신앙이에요. За тэгвэл Авраамийн итгэл ямар байсан бэ гэх юм бол тэр хүүгээ ингээд шатаал дахиад олгоод шатаагаад өргөсгөхөд бурхан түүнийг тийм ээ одоо ахаад өгөхсдөөндөөс амьдлуулж чадна гэсэн итгэл байсан. Тэгвэл энэ итгэл нь ерөөсөө байгалийн хуулийг зөрчсөн, одоо шинжлэх ухааны хуулийг зөрчсөн, нөгөө нэг хүмүүсийн хоорондын сэтгэл зүйн байдлыг хүртэл зөрчсөн ийм одоо бат итгэлтэй байсан байна. 그 믿음을 가지고 그가 그런 믿음을 가졌을 때 하나님이 내 자손을 하늘의 별과 같이 많게 하시겠다. 그렇게 약속하셨던 겁니다. Энэ итгэлтэй байсан учраас Авраам чиний үр удам тийм ээ Тэнгэрийн одноос их болно гэж хэлсэн байна. 그리고 그 믿음을 하나님이 의로 인정했다는 거예요. За тэгээд түүний итгэлийг нь бурхан зөвхт гэж хүлээн зөвшөөрсөн. 또 아브라함의 두 번째 신앙은 뭐냐면 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 하나님이시다. За Авраамийн итгэл нь за нэгдүгээрт нь ямар байсан бэ гэх юм бол тэр өгөхсдөд ам өгөгч гэж итгэдэг байсан. За хоёрдугаар нь юу байсан бэ? Байхгүй байгаагаар дуудагч гэсэн ийм итгэлтэй байсан. 눈에 보이는 걸 가지고서 믿는 사고가 있어요. За бид нар бол тийм ээ нүдэнд харагддаг зүйлд итгэдэг тийм итгэлийн одоо ойлголттой тийм ээ. 그래서 눈에 보이지 않으면 안 믿어. Хэрвээ нүдээрээ харахгүй нүдэнд харагдахгүй бол итгэдэггүй. 그런데 아브라함의 신앙은 없는 것을 있는 것처럼 여겼다는 거예요. Гэтэл Авраамийн итгэл нь ямар байсан бэ гэвэл 이게 무슨 얘기일까요? Авраамийн итгэл нь юу байсан бол байхгүй байгааг тийм ээ одоо байхгүй байгаагаар дуудагч гэсэн одоо тийм итгэлтэйсэн. 자, 이삭을 하나님께 드렸습니다. 번제로. Тахилыг тийм ээ одоо Исаакийг одоо дахил болгож бурханд өргөсөн. 그 아들 하나 없어진 거죠. За нэг хүүгүүд боллоо. 그런데 아브라함은 하나님이 능히 살려서 다시금 데려다 놓을 줄 알았다라는 신앙이
없는 것을 있는 것처럼 여겼다는 신앙이에요. За тэгвэл тэр байхгүй байгаагаар дуудагч гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр хүүгээд хэдийгээр дахил өргөд болгоод өргөөд юучгүй одоо шатаацсан байлаа ч гэсэн бурхан түүнийг ахиад бий болгож өгч чадна гэдэг тэр итгэж байсан байна. 자, 아브라함의 믿음이 얼마나 진실한가 하는 것을 우리가 읽어볼 수 있는 내용이죠. Эндээс бид нар харах юм бол Авраамийн итгэл хичнээн одоо агуу байна вэ гэдгийг бид нар харж болно. 자, 우리가 하나님을 믿을 때, 야, Бид нар 없지만 бурханд итгэдэг 이미 가져다 놓은 것처럼 생각하는 그 신앙이 굉장히 중요한 거예요. байхгүй ч гэсэн аль эртмээ надад өгсөн, надад эсвэл байгаа юм шиг болгосон тэр итгэл одоо хамгийн чухал байна. 자, 내 시작은 미약하였지만 내 나중은 심히 창대할 것이라고 사도행전의 사도 바울이 고백한 말씀이 있어요. Эхлэл ном биш Үйлс ном дээр Илч Паулын хэлсэн байгаа. Одоо эхлэл маань тийм ээ одоо өчөөгчсөн төгсгөл маань агуу байх болно гэж тэр хэлсэн ийм утгатай ишлэл байгаа. 그게 아브라함의 신앙과 같은 겁니다. Тэгвэл энэ бол Авраамийн итгэлтэй адилхан. 자, 나중에 하나님이 축복하셔서 이미 큰 은혜를 베풀어 줄 걸 믿음의 눈으로 들여다보는 거하고 미리 갖다 놓는 거예요, 지금. За дараа нь тийм ээ одоо нэлийн хойно одоо бурхан түүний хийсэн ажлыг хараад өрөөнөө гэдгийг тэр одоо урдчлалж харж мэдээд одоо яг тэр өрөөлийг авсан байгаа юм шиг тэр хэлж байгаа. 이게 아브라함의 신앙이에요. Энэ бол Авраамийн итгэл байна. 그 신앙의 모습이 여기 18절에 또 이렇게 표현되어 있습니다. За тэгээд түүний итгэлийн байдал нь хүртэл энэ 18 дугаар эшлэлдэр хэмжээ байна. 자, 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이렇게 말씀했어요. За юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол за тэр найд харахгүй үед найдан итгэсэн гэж хэлж байна 18 дээр шүү дээ. 자, 바랄 수 없다고 그랬습니다. 어찌 보면 18-ийн төгсгөл гэсэн дээр тийм ээ. Энэ дээр болохоор найд харахгүй үед гэсэн байна. 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었다는 것은 지금 눈에는 아무것도 보이지 않습니다. 눈에는 황무지와 같아요. Найд харахгүй үед найдсан гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? Яг одоо ингэ байдал тарах юм бол юу ч нүдэнд харагдах юм алга тийм ээ гарт баригдах юм алга. 그런데 하나님의 말씀을 듣고 믿음의 눈으로 벌써 가져다 놓은 겁니다. Гэтэл тэр бурхны үгэнд итгэж тийм ээ итгэлийн нүдээр тэр харсан ба. 내 후손이 이와 같을 것이다라고 할 때 이미 많은 후손이 눈에 보이는 거예요. За тэгээ 18 дугаар ишлэл маань юу гэж байна вэ? Чиний үр удам ийм болно гэж урд нь айлдсан ёсоор тийхүү олон үндэсний эцэг болохын тулд тэр найд харахгүй найдан итгэсэн гэж хэлж байна. 이게 아브라함의 믿음입니다. Энэ бол Авраамийн итгэл байна. 자, 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라 이렇게 말씀했잖아요. 그래서 За тэгээ хэлсэн үгийнхаа дагуу тийм ээ одоо маш олон үндэсний эцэг болохын тулд гэсэн байна. 또 여기 이삭을 갖기 전에 그 어찌 보면 바랄 수 없는 중에 바란 겁니다. 그것도. За Исаакийг одоо төрүүлэхээс өмнө гэх юм уу тэр ерөөсөө найзахсгүй зүүнд тэр зүйлд тэр найзсан байна. 자, 아브라함은 100세고 또 사라는 Авраам 100 настай. 90세입니다. Гэтэл Сара болохоор 90 настай. 근데 사라가 경수가 다 끊어졌어요. За 90 настай хүн гэдэг тэр чинь одоо юу гэдэг хүүхэд төрүүлэх цаг нь дууссан байсан байгаа. 그런데 여기 말씀해 보니까 믿음이 약해지지 아니하고 그랬어요. За гэтэл энэ дээр юу гэсэн бэ гэх юм бол тэр итгэлээр одоо энэ юун дээр хааж итгэлээр дорой болсонгүй гэж байгаа 19 дэх ишлэлийн төгсгөл дээр. 또 20절에도 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 않고 믿음에 견고해져서 이렇게 말씀합니다. За тэгээ 20 дугаар ишлэл дээр юу гэсэн бэ гэвэл харин бурхны амлалтын талаар тэр үл итгэн тэнэгэлзэлгүй харин ч итгэлээр хүчрэхтэй гэж хэлсэн. Бурхны алдрыг өргөн гэж. 하나님께서 내 몸에서 날 자가 내 후사가 될 것이라고 말씀하실 때 참 어떻게 보면 아브라함 바랄 수 없는 중에 바라는 믿음이 있습니다.
Авраамд тийм ээ биеэс чинь төрсөн хүн. Би тийм ээ чиний биеэс төрсөн хүн л чиний үр өдөн болно гэж хэлэхэд энэ нь Авраамийн хувьд үнэхээр найдахын аргагүй. Одоо үнэхээр найдахын аргагүй одоо тэр итгэл найдвар байсан байгаа. 아브라함이 100세, 사라가 90세, 또 생리도 하지 않고 이제는 더 이상은 자녀를 얻을 수 있다고 하는 것은 불가능한 일이에요, 사실. За тэгээ 19-р эшлэлийг харах юм бол Авраам 100-аад насалсан бас одоо Сара хүртэл тийм ээ умаа өхмөл болсон байсан ч гэсэн хинч итгэхийн аргагүй зүйлд тэр итгэж хүлээсэн. 근데도 아브라함은 하나님의 약속을 믿었습니다. Тэгээ Авраам бурхны амлалтанд итгэсэн байгаа. 그게 바랄 수 없는 중에 바라고 믿는 신앙이에요. Энэ бол найдах аргагүй үед найдан итгэсэн энэ итгэл юм аа. 그런데 그런 믿음이 약해지지 않습니다. За гэтэл түүний энэ итгэлүүд нь хизээж тийм ээ одоо итгэлүүд нь итгэлээр дорой болоогүй гэж байгаа. 하나님의 약속을 의심하지 않고요. Тэр бурхны амлалтанд эргэлзээгүй. 오히려 견고해졌다. 이렇게 견고해졌다. Харин ч тэр илүүгээр тийм ээ одоо хүчрхэг итгэлээр одоо итгэлээр тэнэгэлзэлгүйгээр харин ч түнд одоо итгэлээр хүчрхэг болсон гэж байгаа. 자, 이게 쉬운 일이 아닙니다, 사실은. За энэ бол ийм амар асуудал биш. 오히려 더 견고해졌다고 하는 건 이건 보통 신앙이 아니에요. Харин ч одоо юу гэдэг эсэргээрээ тэр хүчрхэг болсон гэдэг нь тийм ээ одоо үнэхээр тэр зүгээр нэг энгийн итгэлээс илүү итгэл байх нь. 예를 들면 불가능해지면 불가능해질수록 더욱더 불가능해지는데 시간이 가면 더 불가능한 거예요. 왜 그러냐면 점점 나이가 먹잖아. За боломжгүй зүйлийн хувьд цаг хугацаа явагдсан улам илүү боломжгүй болно тийм ээ. Ягаад гэвэл одоо өөрөө ч нас ахиад цаадаас нас ахиад байгаа учраас. 그렇지요? 그런데 아브라함은 하나님을 더욱더 신뢰를 하는 거예요. 더 불가능해지는 데만큼 더 하나님을 더 신뢰를 하는 그런 신앙. Гэтэл нөгөө Авраамийн хувьд боломжгүй нөхцөл байдал хүртэл тэр бурханд итгэж найдаж байсан. Тийм одоо итгэлтэй байна. 그게 아브라함의 믿음입니다. Энэ бол Авраамийн итгэл байна. 오늘 우리도 더욱 견고해져야 되겠어요. Тийм учраас бид нэр өнөөдөр илүү бас тийм адилхан хүчрхэг болох хэрэгтэй. 자, 우리 잉크바이르 니나가 천당에 갔습니다. За инхоерэгч Нина ихтэй одоо Тэнгэрийн анжилт очсон байгаа тийм ээ. 자, 만나서 같이 이야기하고 또 같이 고민을 이야기할 수 있는 것이 어떻게 보면 불가능한 게 보이죠? Одоо бидний хувьд одоо таны хувьд хамтдаа уулзаал цаашдаа юм зүйлсийг ярилцаал энэ бол бидний хувьд одоогийн нөхцөл байдалд бол ямар ч боломжгүй тийм ээ. 그러나 더욱더 견고해져야 돼. Гэхдээ тэгсэн ч гэсэн бид нэр улам илүү итгэлийнхаа хувьд улам илүү хүчрхэг болох хэрэгтэй. 그게 아브라함의 신앙입니다. Энэ бол Авраамийн итгэл байна. 불가능해지면 더욱 시간이 가면서 나이가 더 먹으면서 더욱더 불가능해질 때마다 더욱더 단단해지는 거예요. 신앙이. За тэгвэл Авраам ямар байсан бэ гэм бол үнэхээр боломжгүй болох үед хүртэл тийм ээ тэр боломжгүй болсоор байх үед ч гэсэн тэр улам илүү итгэлээр хүчрхэг болсоор байсан. 세상 사람들은 미련하다 그러고 바보라고 얘기할지 모르겠습니다. Дэлхийн ертөнцийн хүмүүс тийм ээ одоо мангар мунхаг гэж хэлж болох ч гэсэн. 또 세상 사람은 아브라함이 노망 들었다라고 그렇게 말할지도 몰라요. Дэлхийн хүмүүс тийм ээ Авраамыг энэ одоо зөвнч ч юм уу тийм ээ ингэж хэлж болох юм. 그러나 그게 아닙니다. Гэтэл энэ бол үгүй. 그 아래 보면 하나님께 영광을 돌리며 그랬잖아요. 2-р ишлэлийн хамгийн төгсгөлийн өгүүлбэрийг харах юм бол тэр бурханд алдрыг нь өргөн гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. 왜 영광을 돌리죠? Яагаад тэгвэл бурханд алдрыг өргөсөн юм болоо? 이미 받은 줄 믿었기 때문에 그래. 이미 받은 줄 믿고. Яагаад гэвэл тэр аль эрт тэр авсан гэдэгт итгэсэн байгаа. Авсан гэж итгэсэн байгаа. 그래서 하나님께 영광을 돌리는 겁니다. Тийм учраас бурханд тэр алдрыг өргөсөн байна. 참 어떻게 보면 이렇게 대단한 신앙은 참 우리가 우리의 신앙이 이런 신앙이 돼야 되겠구나라는 것을 한번 생각해 보는.
Бид нар ч гэсэн тийм ээ бидний итгэл хүртэл ийм байх ёстой байна гэдгийг бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. 오히려 불가능이 더 내 신앙을 견고하게 만들고 오히려 그 아니, 불가능을 음. 하나님이 완성해 주었다라고 확신하면서 하나님께 감사를 돌리는 겁니다. Харин ч боломжгүй байдал маань тийм ээ харин ч боломжтой байдал хүргэнэ гэдэгт итгэж бурханд талархаж түүнд одоо алдрыг нь өргөх хэрэгтэй. 이게 아브라함의 믿음이에요. Энэ бол Авраамийн итгэл байна. 그래서 여기 21절, 22절은 그렇게 했잖아요. 약속하신 아, 그 그것을 하루는 또한 허락을 능히 이루실 보여주세요. 것을 확신했다 그랬습니다. За тэгээ 21-р эшлэлдэр бурхан амласнаа биелүүлэх чадвартай гэдэгт бүрэн итгэлтэй байлаа гэж хэлсэн. 그러므로 이것을 저에게 의로 여기셨다. За тэгээд тиймээс энэ нь түүнийг зөвхт байдалд тооцоолсон ажээ гэж хэлсэн. 자, 우리도 마찬가지입니다. 아브라함과 같이 아브라함 하나님이 때. 약속하신 것은 능히 무슨 이루실 아무튼 것을 걸? 확신하라고. Бурхан амласан бол түүнийг биелүүлнэ гэдэгт бид нар баттай итгэх хэрэгтэй байна. 그것이 우리의 믿음이 될 때 그것은 우리가 Ингэж бид нар бат 하나님으로부터 итгэх үед 아브라함처럼 의롭다라고 인정을 받을 수가 있는. бид нар бурханаар тийм ээ Авраамтай адилхан зөвхт гэж тооцоолж чадах юм аа. 자, 언젠가 하나님이 약속하신 대로 주님이 구름을 타고 오실 겁니다. Хизээ нэгэн цагт бурхан амласны дагуу тийм ээ бурханы амласны дагуу эзэн үйл хөдлөлөөд бууж ирэх болно. 그때 먼저 죽었던 성도들이 다 일어날 거고요. За тэр үед биднээс төрүүлж өгсөн тийм нариу хүмүүс маань эхэлж үндийж босно. 어떤 사람은 또 그런 얘기를 하더라고요. 아유, За 그거 зарим нэг хүмүүс ингэж хэлж байлээ. 벌써 다 죽어가지고 그 흔적도 안 남았다고. Тэр хүмүүс чинь ариун хүмүүс чинь аль аль дүүхэд одоо юу ч үлдээгүй штэ юу ч байхгүй штэ гэж хэлж байгаа. 어떤 사람은 또 그런 얘기예요. 아이고, 아, 화장해가지고 강에다가 뿌렸다 해요. 강에다가. нөгөө хий чинь те одоо юу гэдэг тэр хүний чинь чандарлаад одоо нөгөө чандарлаад одоо ингээд цацсан штэ голд урсгацсан гэх юм уу. 사방으로 흩어져서 다 없어졌는데 어떻게 주님이 오실 때 다시금 살아나겠느냐고. Тэгээд одоо ингээд чандарлаад 8 зохиос ингээд цацаа тараацаа хийсгсэн яаж одоо энэ хүмүүс чинь тийм ээ эзнийг ирэх үед дахин амьдарч босох юм бэ гэж асууж байгаа. 그럴 때 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл энэ үед бид нар юу 아브라함과 хийх вэ? 능히 이루실 것을 확신하는 신앙으로 나가야 돼. Тэр үнэхээр тийм ээ одоо амласнаа биелүүлэх чадвартай гэдэгт нь бүрэн итгэж бид нар баттай итгэдэг байх хэрэгтэй. 하나님의 손이 짧습니까? Бурхан тийм юу гэдэг одоо харамч гэж юм. 하나님 온 우주를 창조하신 분이세요. Бурхан бол дэлхий тэнгэр газрыг тийм ээ бүгднийг бүтээсэн. 뭘 가지고 창조하셨죠? Тэгвэл юугаараа бүтээсэн бilé? 재료 가지고 창조하신 게 아니에요. Ямар нэг юу гэдэг нөгөө шугам мугам метрийн тэр барьж байгаад бүтээсэн биш. 말씀으로 창조하셨어요. 말씀. Харин тэр үгээр бүтээсэн байгаа. 하나님은 능히 살리고 능히 бурхан 이렇게 өөрөө 세우시고 өөрөө тэднийг хүчээрээ бандруулж босгож 능히 창조하신 분이세요. тэр бол өөрөө бүтээсэн нэг юм байна. 나도 주의 재림이 되면 보고 싶었던 사람들 다 보게 될 겁니다. Уулзах хүссэн хүмүүстэйгээ бид нэр бүгдээрээ уулзах болно. 거기 가서는 언어가 필요가 없어요. 언어가. Тэнд очиод бид нэр яна хэлний одоо бэрхшээл гэж байхгүй. 여러분들이 한국말 몰라도 괜찮아. Та нар солонгос хэл мэдэхгүй байсан ч зүгээр. 제가 몽골말 몰라도 괜찮아. Би монгол хэл мэдэхгүй байсан ч зүгээр. 그 세기가 잘리겠는데 그러면? Тэгвэл сэгийн ажилгүй болох нэг. 천당에서는 통역이 필요가 없어. Тэнгэрийн хандлт бол тэр орчуулагч хэрэггүй. 얼마나 하나님의 은혜가 감사해요. Бурхны нэгүсэл үнэхээр талархмаар. 하나님의 능력은 못 하시는 것이 없습니다. Бурхны хүчинд бол чадахгүй боломжгүй зүйл гэж байхгүй. 그런 믿음을 가지고 오실 때 하나님이 너를 의롭다라고 인정해 주시는. Ийм итгэлтэй байхад Бурхан чамайг зөвхт гэж хүлээн зөвшөөрөх болно. 그것이 아브라함의 신앙입니다. Энэ бол Авраамийн итгэл юм. 우리가 그런 신앙으로 우리 자신을 만들어야 돼.
бид нар ийм итгэлээр өөрөө өөрсдөө бий болгох хэрэгтэй. 여기 23절에 저에게 의로 여기셨다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요. 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд 23 дугаар эшлэлдэр юу хэлж байна гэх юм бол тэр зөвхт байдал тооцогдсон гэж бичигдсэн зөвхөн түүний төлөө бус гэж хэлж байна. 또 의로 여기심을 받은 우리도 위함이니 이렇게 За тэгээд 말씀했잖아요. зөвхөн түүний төлөө бас бидний эзэн Есүсийг өгөхтээс амьдлуулсан. 아브라함의 믿음을 의로 여기셨다는 것은 아브라함에게만 해당되는 것이 아니라 오늘 우리에게도 해당된다는 말이에요. За тэгвэл тэр Авраамыг тийм ээ одоо зөвхт гэж тооцсон нь зөвхөн Авраамын төлөө биш бидний хувьд ч гэсэн одоо бас хамааралтай юм а гэдэг хэлж байгаа. 자, 그 사람은 누구지요? Тэгвэл тэр хүн хин бэ? 자, 곧 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 그랬어요. За тэгвэл тэр хэлсэн байгаа тийм ээ тэр 23 дугаар хэлсэн зөвхөн түүний төлөө бас 24 дээр бидний эзэн Есүсийг үхэгчдээс амьлуулсан түүнд итгэж зөвхт байдал тооцогдох мөн бидний төлөө билээ гэсэн байна. 자, 예수님이 십자가에서 죽으셨다가 부활하신 것을 믿는 믿음의 신앙을 갖고 있는 사람. 자, 이런 사람에게 예수 загалмаа дээр нас бараад нас орсон гэдэгт итгэж байгаа хүмүүс тийм ээ одоо энэ итгэлийг хэлж байна. 그럴 때 하나님은 아브라함과 똑같은 의로운 사람이라고 인정해 주시는 겁니다. Тийм учраас Авраамтай адилхан тийм ээ зөвхт хүн гэж хэлж байгаа. 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라 이렇게 고백을 했어요. За тэгээд юу гэж байна гэх юм бол Есүс бидний нүглийн төлөө нүгэл хэлэнцээс болж тушаагдсан бөгөөд бидний зөвтгөлийн төлөө амьлуулагдсан юм а гэж хэлж байна. 자, 우리에게 구원을 선물로 주신 그 예수님. Авралыг бэлэг болгож өгсөн тэр Есүс. 예수님이 걸어가신 길이 무엇일까? Есүсийн алхаж байсан тэр зам юу юм болоо? 우리 범죄함을 위해서 내어 주신 분. Тэр бидний гим нүглийн төлөө тийм ээ одоо өөрийгөө өгсөн гэж тушаагдсан гэж хэлж 우리 байгаа. 범죄함 때문에 예수님이 우리 죄의 짐을 지고 십자가에서 죽으셨잖아요. Бидний гим нүглээс болоод тийм ээ тэр бидний гим нүглийн төлөө тэр загалмааг загалмаа дээр цовдлогдсон байна. 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라. За бас тэр бидний зөвтгөлийн төлөө амьлуулагдсан юм а гэсэн. 자, 예수 그리스도께서 부활하셨습니다. Есүс Христ дахин амьлсан. 자, 우리를 예수님 부활하신 것은 우리를 의롭다라고 인정해 주시기 위해서 부활하신 겁니다. Есүс дахин амьлсан тийм ээ биднийг зөвтгөхийн тулд тийм ээ биднийг тэр зөвтгөхийн төлөө тэр дахин амьлсан байгаа. 자, 우리에게 부활 신앙을 통해서 우리가 구원받게 하시려고 하나님의 의로운 자녀로 인정받게 하시려고 예수님이 다시금 살아나셨다 그런 뜻이에요. За бидний зөвтгөлийн төлөө тэр амьлсан гэсэн тийм ээ бидний тэр зөвт гэж хүлээн зөвшөөрүүл биднийг дахин амьлалтын энэ итгүүлэхийн тулд бидний төлөө энэ амьлсан гэж хэлж байгаа түүнийг. 자, 이 예수님을 믿고 나아갈 때 우리도 아브라함처럼 의롭다라고 인정을 받고 그 사람은 믿음 있는 사람이라고 하나님이 인정해 주는 거예요. Энэ Есүст итгэх үед тийм ээ энэ хүн энийг итгэх үед түүнийг зөвхт гэж тийм ээ энэ Есүс итгэснээр Авраамийн итгэлийг хүлээн Авраамийн итгэлийг өвлөн авч түүнийг зөвхт гэж хүлээн зөвшөөрч байгаамаа. 저와 여러분들이 이런 아브라함의 신앙으로 흔들림이 없이 살아가도록 해야 됩니다. Би болоод бид бүхэн яг адилхан энэ Авраамийн итгэлтэй байж хөдлөж ганхалгүйгээр итгэлийн амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна. 오늘은 여기까지만 하죠. За өнөөдөр ингээд 4-р бүлгээр дуусна. 자, 여러분 좀 질문할 거 있으면 질문해 보세요. Асуух зүйл байна уу?
어디 질문할 거 없어요? Асуух зүйл алга. Хамаг хэлсэн. 너무 잘 가르쳐 가지고 질문할 게 없어. Хит сайн заасан болохоор асуух юм байхгүй байгаа шиг байна. 여기 그쪽에 그럼 이제 뭐 토손챙겔 토손챙겔 아무튼 간에 그 주일날 어떻게 예배 드리는지 딱 끝나고 나서 좀 나하고 좀 얘기 좀 해야 되겠어요. 네. 그다음에 얘기했어요, 목사님. 예, 그리고 세기하고 지금 여기 우리 그 게르격의 교회 거기 지금 비어 있으면 안 된다고. 비어 있으면 강도가 끓기 때문에 그거 한번 끝나고 나서 얘기하자고. 장가 끝나고. 자, 그러면 오늘은 우리 여기 언능 좀 기도하세요. 오늘 기도하고 오늘 마치도록 하죠. өнөөдөр дээрээ ингээд одоо залбираад дуусгая. 언능 기도하세요. Оны ихч залбираад. Тийм ээ халуур альтай өнөөдөр энэ өдрийг өгсөн таньд баярлалаа. Бидний бас ингээ дүүмээр хичээлэх боломжийг өгсөн танд бодолж байна. Та бидний өөрийн өв залгамжлагт өөрийн үр удам болгон хүлээж авсан танд талархаж байна. Эцэмэн тэ бидэнд боломжтой үзүүлэх танд боломжтой байдаг. Боломжгүйгээр үедээ бас боломжоор танд итгэлээр хүчрхэж та бидэнд тусаарай гэж Есүсийн нэрээр гуйж залбирлаа. Амен. За, инх хоёр их зүйлдээд босд нь гарч олноо. Баярлаа. 목사님. 자, 봐주세요. 감사합니다. 목사님. 감사합니다. 자, 감사합니다. 예, 아론자야 холбогдсон гэж яриад байсан багш. Тэгээд аронзаа тэр хичээлээ сонсч нь яг хүүхдүүд сонссон хэсгийг наагаараа харж болдгийм болов. Энд чи харж болохгүй тэр ариун заяа дээр болохоор хичээлээ хэрвээ үнэхээр сонссон бол багшийн хичээл сонссноо тэмдэглэж явуулаарай гэд нэг хэлсэн байгаа ирсэн. За тэгсэн тэгээд багш сонсож болно гэсэн гэдэг яг сонсож байгаагүй хоёр нь харагдахгүй юм уу? Харагдахгүй. Тийм хүн сонссон байна гэсэн юм нэтээр харагдахгүй тэр юу дахиж үзэхэд дахиж үзэхэд YouTube-ээс яг харж болж магадгүй юм. Би эндээс нэг хараадах юм. Гэтэ гэсэн болохоос бид яг тэр чинь ингэдэг байхгүй. Хэдэн хүн үзсэн гэдэг тоо байдаг болохоос тэр үзсэн гэдэг харин тийм юм байдаг байхгүй юу? Тэр үзсэн гэсэн нэр байхгүй. За. Гэхдээ яг тэр хаягнаас орсон гэсэн юу байдаг юм бэ лгүй? Харин байхгүй тэр хэрвээ хүн өөрийнхөө хаягаар орж үзэхгүй л бол өөрөө аккаунттай байгаад орж үзэхгүй л бол. Окей. 자, баярлалаа. 자, 바이바이. 자, 세기 아롱자야가 나한테 저기 터키에서 이렇게 뭐 계속 문자는 오는데 얘는 목적이 공부하는 목적은 그냥 터키에 있는 다른 대학원에 가서 공부하기를 원하는 그 목적이에요. 네. 이제 공부하기를 원하는데 문제는 뭐냐면 지금 터키에 가 있잖아. 터키에 가 있기 때문에 공부할 수 있는 것은 유튜브를 통해서밖에 공부가 안 되고 뭐 1년 반 만에 그 이제 대학 공부 끝나니까 어떻게 보면 1년 반 만에 공부를 끝내려고 하더라고. 근데 그렇게 못 한다고. 왜 그러냐면 지금 공부를 아롱자의 학점을 찾아봤더니 23학점이야. 144학점 중에 23학점이기 때문에 121학점을 채워야 되는데 121학점을 채우려고 그러면 최소한 2년 반에서 3년 공부해야 된다고. 그래서 내가 볼 때는 그게 쉽지가 않아요. 그래서 아롱자야가 만약에 공부하려고 그러면 몽골에 있는 경우에는 외장하드로 8과목을 더 가져갈 수 있지만 그쪽에 터키에 있을 때는 그렇게 할 수 없다고. 그래서 유튜브를 통해서 공부를 하고 그 공부하는 것을 다 기록에 남기고 그다음에 여기 니나가 하던 것처럼 시간표도 작성을 하고 그렇게 해서 나한테 보내야 돼요. 그렇게 하면은 학점은 인정을 해주지만 그렇게 안 하면 인정을 해줄 수가 없다고. 네네. 그거 그렇게 하고 그다음에 여기 지금
여기 지금 토손청겔. 예. 여기 토손청겔에 지금 그 주일날 그 예배는 어떻게 드려요 지금? За тасан цэнгэр бүтэнсөө өдөр мөрөглөө яаж өргөж ийн гинэ. Энэ хоёрыг чинь Мекка нэцгээ энэ хоёрыг чинь. хэвэн өглөө манай цуглаан 10-аас мөрөглөө өргөж байгаа. Тэгээд 오전 10시부터 시작하고 오전 10시부터. хэдэн хүн. манай чуулган ч одоо сая бүтэнсээ өдөр 10 гаруй хүн 12 3 хүн байсан. 지난 주일에 좀 12, 13명 정도 모였대요. 그러면은 주일학교는 예배를 별도로 드리는 거 아니면 어른하고 같이 드려요? хүүхдийн цуглаан гэж тусдаа байна уу эсвэл хүүхдийн цуглаан гэж яг шууд хамтдаа мөрөглөө өргөж гинэ үү? Хүүхдийн цуглаан тусдаа хийж байгаа. Хүүхдийн цуглаан гэдээс 5 дахь өдөр 5 цагаас хийж байгаа. Гэхдээ бүтэнсээ өдөр мөрөглөө өрөхгүй юм уу? Хүүхдийн цуглаан. үгүй. Хүүхдийн цуглаанаа тусдаа нэг өдөр хийдэг. Тэгээд бас Библи судлал 3 дахь өдөр бас хийж байгаа. манай цуглаан. 아하. 자, 주일 학교는 저기 금요일에 오후 5시에 다 모인대요, 애들.